аби розум зберегчи, і собі допомогчи, і собі допомогчи. Свет позбавить от покутов, запалить ліхтар уночі, і тобі допомогчи, і тобі допомогчи. Это ранішнє сонце розганяє чорний дим, робить усьо таким махчимим, робить серце золотим, чимсь годним наповняє людей, а потім зникає в тінь, потім зникає в тінь, потім зникає в тінь. У отрученим повітрі економно ми мовчим, як собі допомогчи, як собі допомогчи. Крочим тихо, метр за метром, гучно внутренно кричим, як тобі допомогчи, як тобі допомогчи. Сподіваємося, завтра сонце знищить темрий чорний дим, опинімся на безконца у стогоді золотим. Так надія наповняє людей, а потім зникає в тінь, потім зникає в тінь, потім зникає в тінь, потім зникає в тінь. Вітаю всіх, хто глядить. Xbox конференція починається. Вось у меня только она почалась. Или можешь подняться, было бы добре. Ну, я поки чекаю. Я ж кажу, біжить челік, червоний шалом з червоним оком, і позаду поліціян. Ну, гэта Outer Worlds 2. Keep Drive Diagnostics Laboratories. Invasion D1. Онтікліо. Вось, хтось біжить. Корабель летит вдали. Есть? Так. Все, повно синхронизовались больше-меньше. Зараз буде текст. Ну, конец трейлера. Ну, я упевнена, що это Outer Worlds 2. Вось. Боже, а что у меня? Черное. А, ну ладно. Где я там что еще? Ну тут без вариантов, так, Outer Worlds. А додала скрутки у Бінга? Я не поспела зробити бінго, но я можу зараз хутко зробити. Ну Мне спочатку, отшили. може, долучишься до этого, до Гейзера. Ой, так, лучше. Так, запустил гулінчат. Угу, есть. Еще до Бинга может додать обновление до Старфилду. DLC. Хотя бескоштовное обновление, мне подается, будет, потому что он не видно популярный. Может додаток до Думу, Dark Ages. Я тобі хутко буду писать, то есть TS6 это скрутки, ну, понятно, Обсиды без вариантов просто. Ну, принамсі, хоть не такі вирвівока колери по одруженню від першої частки. О, маленький чалик кувалди забив. Меня кто-то Щось блювал кшталту- за...
Щось кшталту зміншальної зброї у дюкнюкіни. Так, Самим Хейло. старим. Треба було. Старфілд. An adventure made for capitalism by 29 костричника. inflict our impressions and egos. У меня by пока staying нема tuned даты. after Хотя, мабуть, the я пропустила, showcase. поки печатала. Xbox Play Outer Worlds Anywhere. Direct буде. Game Pass. Зараз у меня передо мной. Game Pass, так. World premiere. О, мировая премьера. Так, ну-кась. What's wrong? Ой, я Знал, музыку что- не отключил, ё-моё. I've just been so depressed lately. You know, it would fix everything. Руки, эч потаты, руки, веселый снайпер. А, Гэта ўжо анансавана, по-моему. Гэта гульня, другая частка, божых, ну як яно... Дзе была куча зброя, дзе купа ўсяго, вось гэта, як яно звалось? Ну так, так. Где ты стреляешь гэтымі смешнымі чалікамі. Так, пожартовал. штосьці я яшчэ хацела дадаць, но я забыла. Спешки. Кахання у дівок там зброї. Склав, де побач. Серце якесь з'явилось. Humans are barely sentient. Scientists have done studies, and their brains Ладно, are like плюс-мінус half я the size зробила. of ours. Зараз. High on Life. Ну, другая частка. Угу. Так, бінго готова. Зараз прилетить посилка. Узимку. Всім. World premiere. Як там інзойка Фоксі? Лара Крофт. Так. Не, я предполагаю, я не ведаю. А, не Лара Крофт. Ні, фентезі щось. Угу. Ну, поки CGI. Своє кіно то зробили все. Ага, зрозумів. Як там гульня була, де кидаться ніякими кульками? Ні, ну. Асасін? Ні, ну Асасін з якого? Не, може бути, Ubisoft же свою презентацію не зробили у гэтым годзе, мабыць, яны вось запартнёрілі з Xbox. Но гэта не Assassin's Creed, таму што мы уже ведаем наперад нам 3 часткі, дзе будуць, і наступная Зовсім погано стало. будзе О, ти що, ти скончила? у Германії. Ну, штосьці пра міфалогію. Именно языческую. Резонанс. Новая гульня. Ага, добре. Plague Tale. Резонанс. Plague Tale. Новый Plague Tale. Спин-офф. Ага. Приквел, мабуть, Plague Tale. 26. Типа там за відпочивай, 1000 відпочивай, годов Фоксі. до... Здоров'я, Трик Фоксі. сам. Half-Life 3. Я убрала з гэтага, з бінга. Не, гэта новый Xbox, новая консолька. Портативный Xbox. А яны нядаўна новасць закидывалі, што яны спыняюць яго распрацоўку і все. І не будуць больш. А гэта быў байт тады. Зноў скам. Ось Так. мода пайшла. Капкомы там скамяць, гэтыя скамяць. Дусюль адзін скам. Скам на скаме, дусюль адзін скам. Но, гэта рок.
Тады не, яны просто запартнёрылі з рогам, а сваю не А, будуць Asus. рабіць асабістую. Ну тады гэта быў не скам, ладно. Ну, тым не больш кнопачка Xbox-аўская по левому боку. Ну, типа, ну гэта можна сказаць, як брэндзіраваны будзе, но ўсё роўна гэта будзе як ПК, як Steam Deck, грубо гаворачы. Ну, яка кансоль. Нават Windows гэтай. А ты упэўнены? А, бачу, светлік Windows. Сілксон! Чаму цябе і мы не бачым поўны трэйлер з даты рэлізу? За што? Блин, я забыла Ryzen дадаць... Extreme. Я забыла дадаць Gen 2. японшчыны у Бінга, блин. Так можна дадаць яшчэ. Ну, я уже скинула все. Рок Xbox Ellie X. Ryzen 24 памяти, ой, оперативки и терабайт памяти. We've led the industry with backward compatibility. We championed crossplay and cross-progression. We deliver Game Pass, first on console, then on PC, and with cloud gaming. So what's next? How can we give you even more freedom, more choice, more ways to play? Our next step is to unify your gaming no matter where you buy or play. So we're building an Xbox experience designed for players, not locked to a single store or tied Алипус там не to one отказывал. device. Не, я ему The скинула Xbox спосылку. Ally is an Но я не Xbox you бачу. can hold in your hands. Ну, мабуть, пайшов Bring по своїм together the справам. power of Xbox так. and the freedom of Windows. On this Xbox, you can play games across your entire library, including all the Windows PC game stores, from Xbox and Battle.net to Steam, GOG, and Ubisoft Connect. And the highly anticipated Что, может, там Hollow Knight подписка Silksong некая, will be available at launch назавсёды? and in-game pass with Ну, Ally Silksong releases later без, this year. блин, In fact, трейлера. every new game you Дайте see in мне today's трейлер. show will be playable on the Xbox Так, Ally. тримайте новая бінга We з have always японщиною. wanted you to have the unique experience of Xbox on any screen. That's why we're investing in Xbox Play Anywhere. Whether you're playing on console, PC, smart TV, or any Windows handheld like the new Xbox Ally, the Xbox experience roams with you. Your library, progression, friends, and achievements. There are over 1,000 Xbox Ну, Play вони Anywhere поширяють games on інфраструктуру Xbox today. Xbox, And every new game you Microsoft. see in today's show, from our partners and our studios, І is Game Xbox Pass. Play Anywhere. And because it's Xbox, you can always have access to Game Pass with a diverse lineup of games from the biggest Вишня. franchises to Правильно. critically acclaimed indie hits. This is the freedom we believe players should have. Any game, anywhere. And we are giving it our all every day to make this vision real. But it all comes back to the games. From Dead to Rights on the original Xbox to Armored Core 6, our relationship with Bandai Namco Entertainment has stood the test of time. Такое Alien Isolation, We другие могут both сказать. believe in bringing amazing Ось experiences to така. players around the world. Ну, гэта And their next хутчэй моя game does мара. exactly that. А не From гэта. Rebel Ну Wolf и Studios, мы. this is a story-rich action RPG steeped in dark Робочка. fantasy that I can't wait for you to explore. Смачно Thank есть. you, and enjoy the rest of the show. Дякую. Так, все, зараз пойдуть трейлери. Silksong можна вже закреслити. Rebel Wolves. Ой, Rebel Wolves, гэта, я уже анансавальна пра вампіраў. Гэта Rebel Wolves студыя, якая выхадцаў з CD Projekt Red. Вось. То бок усе гаварылі тады вампірскі ведьмак, калі першы трейлер быў. We feared for our lives. Вось. We should have feared for our souls instead. The vampires didn't come Ну, to выглядит kill us. цікаво. Ой, блин, только я не переименовала, все еще Future Game Show. Ну ладно. To turn us into mindless, docile cattle. Not me, though. They tried to change me into one of them. Я слышу эту музычку, а ведьмарскую. Та блин. Ну от виглядає, нібито рухавік третього відьмара зостався. Там ведьмар уже перейшов на гэты, Не Unreal, так. на Unreal, на гэты такі. Рухавік наш.
пришли и рукавик с собой забрали. Тому на Unreal, на Unreal А тому там мы перешли. перешли, да, потому что Ну. ушли всех. Ну, хорошо. Fighting Так. to understand the evil behind it all. Вельми падобна, сапраўды, нават графічна трэцяга. Боёк ты, ё-моё. Пробачьте, что у меня там пропадал трейлер, ну, потому что я отчинила карту выявы, она... Blood of Зачем? Dawnwalker. Мгм. О, PlayStation 5 логотип на стриме Xbox. Яны раней прасілі прыбіраць гэта. Ну, А. разумееш, з трэйлера. То бок нават калі гульня мультиплатформа на іх прэзентацыі, каб не было яе. Вось. А Ну, Apple адказ логотипы. нічога не робіць такога. Усё роўно свае эксклюзівы. Не, у плойкі то ж самая такая ж палітыка была, калі гэта не мультиплатформа, там... Assassin's Не, я Creed. маю на ўвазе, што зараз ўсё А. роўно эксклюзіўнасць Ну, захоўваюць. Так, не выпускаюць. Так, ну, Blood of Dawnwalker, 26 год. Так, Мидбой. Новый. Передашник. Ну, пакуль там буйны нейкі анонс Outer Worlds, умоўны. Лічы, першая частка не тое, каб AAA была. У нас пасля гэтай прэзентацыі будзе вялікі геймплей, ну прямо пасля у гэтай жа прэзентацыі вялікі геймплей Outer Worlds 2. Ну, вялікі паказ, так што. А PC Gaming Show? Ці паміж будзе Мне Xbox здаецца, PC пасля. Gaming? Ну, то бок паміж Xbox і PC Gaming будзе вось так. Гэта. Ну, я ж так, я часто поглядела и написала там у раскладе, что Xbox, ну и в скобочках напрыканцы, что это частка, ну, а-ля апошняя частка. Ну, нават пост-шоу такое. Такое техно, Watch your back. японщина. Можешь ставить уже аниме. Сетли. Так, я уже навёл. Platinum Games, Platinum Games, Platinum Games. My duty as a Raven Ninja. Ну, Platinum Games могуць зарабіць лайно, мы гэта ведаем. І у іх былі праекты толькі для кэш-грэб, скажем так, толькі для таго, каб студыю прыкарміць. Ну, это Гэта был файны. выглядае- Ну, просто асобную прэзентацыю рабіць, на колькі там, на гадзіну, ці колькі будзе? Паўгадзіны. А, паўгадзіны, ну яшчэ норм. There's something I need your help with. Но мы відавочна паглядзім, калі па PC Gaming Show пачнецца падчас яе, то мы пойдзем на PC Gaming. Б'юць, выбухае. Леркус адпісаў, што пакуль не можа. А, ладно. Ninja Gaiden 4. 21 кастрычніка. Бесезда. Так, скрутки, давай. Ті Не-не. обновлення Старфілду. А, ні. DLC да Індыяны. Чекай, Machine Games. А что? Слушай, скакани на секунд 5 наперед. Потому что я уже побачила Індыяну. Ну, Machine Games... Боже, до речі ж новий Wolfenstein-то певно чутки ходили за його. Де Machine Так, Games? яны ж толькі... Machine Games вось толькі выпусцілі Індыяну. Яны на адной гульнёй толькі працуюць. Beneath the streets of Rome. Вульф толькі праз 3 гады самае ранняе, мне падаецца. Enter the city of Новае Antioch. падарожжа Індіаны Джонса DLC. Find a secret relic.
Bring it back to the Holy See. Defend the secret. Рука ані зворухнулася, пакуль ён там ішоў з гэтай паходняй і глядзеў. О, гэта і з трэцяга фільма. Орден гігантаў. О, гэта ў гульне быў гэты момант, што типа гэты орден дакранались. 4 верасня. Ну, я так і не пагуляў. О, і на всех, і на PlayStation так само адразу будзе. Без затрымкі. World premiere. Прем'єра. はるか昔 Китайщини. この国に輪廻の獣が現れた。 Ну, гэта японскі, гэта не кітайскі. Не кітайская мова, японскі. Я не адрозню. 輪廻の獣は汚れを吐き、あらゆる生物を蝕む。 Я Звер спочатку подумав, що показав. за Соларбит, але ж він же вийшов. Геймфрік гэта пакемони. Чого? Геймфрік подобно гэта гэта на студія, покемонов зараз. яка ж спрацоўвае пакемонаў. Ну, по фреймрейту гэта такое же, як у пакемонаў. У іх новая IP, студыя, якая робіць пакемонаў, робіць новая IP. Ну, капец. Ну, гэта просто вельмі такая навіна, незвычайная. І тое, што прэм'ера на Xbox'е, а не на Nintendo. Да, у выніку чарговы Souls-like выглядае. Beast Колькі of можна? Reincarnation. Звер реінкарнації. Або пачвара. — 26. Мгм. Авалон. The glittering streets of Avalon sure Ну, do гэта ўжо Э. анансаваны Because быў, they sent their падобны, filth down ну, to us. не падобны, ну, на Біошок гульня падобная. Толькі яна ў такім клокпанке. А, Клоквотч, щось такое. Так, так, штосьці такое. Here's the plan, Зімой, mud. по-моєму, був трейлер перший. Exile. Life here ain't for the soft-hearted. You will be paying me back until you fucking rust. It ain't for the spineless. To keep your filthy pickers off me! And as sure as shite ain't for the decent. That's a clean sweep for one Я вже і забив собі. Justice itself has been affronted. I have been burgled! Lord Griswick. Burgled! Yes, I got that part. Do you know anyone who might wish you ill? We can't arrest and question everyone. Let's see. Ну, if we стрёло, can narrow the конечно, suspects Вильям. down a bit. Мгм. Trust your Стильове, instincts, і добре, sir. що, Yes, ну, sir. катсцени якісь Slim, well, muscular. цікаві. Was very quick. Agile. Анімації Go добре on. виглядають With a персонажі. mustache. О, персонажа створити можна. Quite Ну, ти fashionable. все равно от першої особи гуляєш. Robbed me. Все равно. Ну, Got тим my не good больше. side this time. А, ну зато Не ось буду бачиш, себе будеш жовтий. себе на Easy, портретах. Your brandy, sir. Getting away with it, Віно so можна закреслити? Я Бренді, ну, думаю, що- напевно. Альпо... На бренді. Ладно. Dull, just like Ладно. you. Так, справді можна і закреслити. I've a customer. How can I help you? I'd rather talk to you. Щось трошки попердоліли текстурки
You talk to me first, and him Мгм. never. Got Ну, it? наскільки я зрозуміла, це перша гульня студії. I'll show you, Sooty. О, А, ну ось тут... Anything else you'd care to say to Errol? ладно. Ну, бач на фреймрейт, If I як hadn't seen it посідає. with my own eyes, Мгм. I wouldn't have Це був? believed it. Чекаю на проблеми з оптимізацією від початку і управлінням. Угу. Ну, цікаво, що тут ось система РПГшна, що ти сидиш, збираєш персонажа, обираєш діалоги. Угу. І гумор його, штильово все, і пригожо. Угу. You'd either got a gang at your back. Ну, це ми гуляємо. Банди. We're family here. Family takes care of its own. Can't put a price on that, can you? Them's in charge. They don't keep order. They keep power. Take this thing into the crucible and melt it. They just want us beaten, broken, and too scared to fight back. Вони хочуть нас бачить слабими That's why it pays to be clever. і напуженими, щоб ми не змахались. Крауд зброя. Тому нам Проносування. треба вооружитися. О, ви всі як у четвертому Fallout. Let's go and end a few arguments. Первый турель. Ух. Don't get cocky. They've got a weapon far worse. Ну, гульня... Шмуринно. And if they can rewrite history, they can rewrite us. But look who just found Mummy's keys. Ну, що за прилада? А, якраз таки керування часом щось виявити, і все, ага. Put the bullet back in the barrel. Bring the chaos to a crawl. Take a mistake and make it like it never happened. А, відмотав час назад. We can change the world. Ну, as у we know Dishonored подобное было именно, что замедлять пули. Вызывает it. And I can even go back and change the пули, past конечно. to change the future. And let me tell you, Їбать. when the От rat полетів там. got the gun, Шревик докладні. Особливо. Угу. О, Так, пригоже. кричо одновів. Ого. Скоро участвуешь, что шкелеты переутворились. Угу. Шкелет. А шалет. Clockwork А як назву Revolution. ще раз будеш книги? Clockwork Revolution. А, Clockwork. О. Я знову мені подається на секунди дві. О, готов за тобою, ну ладно. Папіру, да. Ну ладно. Our creative teams are Mahjong. dedicated to bringing players Minecraft. award-winning, Где Андрюсь? record-breaking, critically acclaimed games. Call of Duty, Black Ops 6 from Ну Activision, ні, ладно. Doom, The Dark Ages from Bethesda, Diablo 4, Vessel of Hatred from Blizzard, and Avowed from Xbox Game Ну, реклама Studios. Game Pass'у. All of our teams across Да. Xbox first party Ну, are shipping вся эта their конференция most реклама played Game games Pass'а. ever, Ну and так. they're also delivering more content than ever before. From original single-player experiences to vast online worlds, our teams are empowered to build the games they've always dreamed of. We want our players to have the choice and flexibility of where and how they play the games our teams make. Але подається, So, of конечно, їм course, прийдеться над our games will be оптимізацією працювати. available day one in Game Pass, and every new game Доведеться. for both Xbox consoles and PC А дата will be была? Xbox Потому что я Play. не Я хоть побачила. уразила. On behalf of our А. creative teams, thank you. Я ж і назву These experiences don't пропустив. stop when you put down Тому the не controller. побачив. As you've seen in recent years, more and more of our Ну, ось, по-моєму, characters, дати не було. stories, А and коли дати worlds нема, are то я expanded навіть to brand ну, new може, audiences прости годи. through TV and film. Так A що. Minecraft movie and the Fallout TV series broke records and brought millions of players into the game. Fallout треба We have було more ще в projects Бінго in the додати. works Ну ладно. as gaming continues to Нехай не influence film and спішаються. television Ліпі like вже never доробять. before. When it comes to growing new franchises, Obsidian is having a year like no other. From launching a blockbuster new game like Avowed to the upcoming все, release я Та хопіть of балак, проблема. трейлер Outer давай. Worlds 2 this October.
Obsidian is always delivering Слушай. great games, and they have a third game launching this year. You'll Третя get to go гуня? deeper on it in our direct, but until then, А. let's take a look. Так. Ну, 100% Gears of War покажуть ремастер або ремейк, що вони там роблять. I told you, you can't run from me, you foul beast. With new flexible legs, the Yoke Girth action figure can ride anything. Breaking news. There's been an Это мультяшная. explosion at Brook Hollow Park. Ага, і зараз пойде зомбі, там, commemorating the 2-year візьмете все. anniversary of when 4 teenagers were miniaturized against their will. А, left to Grounded. fight for their Grounded survival 2. in the backyard of a deranged scientist. Formerly evil company Eminent Practical Technologies. Ну, там, was set to где dedicate дети a statue уменьшились of и the воевали 14 Ну, я за... fast food science robot Burgle and Розумію. Dr. Tully when an explosion erupted. Тільки в городі буде, чи що зараз? А, мабуть, зараз наоборот, ми повеличимося. О, бачиш, тут апокаліпсис здарився. Гэтым летом. О, подсказывают, дякую, Патата, что Clockwork Revolution было написано у свой час. А, Ну, у свой час. выходу. Так что, говорю... Гульня про годинники у свой час. Ага. А не, знову поменшились. Або, до речі, тут зараз можуть бути трейлери ререлізів Xbox-овських на свіче другом, тому що тепер їх потягне і на PS5. Бо це може бути Grounded 1. Просто ререліз на новій консолі. Не, я нову графіч не виглядає першою часткою. Я не гуляла у першої, тому я не ведаю. Я сам не той, яку гуляв, я просто трошечку бачив геймплею, а ліпеня 29-го. О, уже хутка. А только на Xbox и на ПК. Что, Starfield? Я пока не бачу еще. Не, Хронос. Это Хронос от поляков. От гэтых Bloober Team, які зробили Silent Hill. Я розповідала. У меня вайбы немного Dead Space-овские, только на земле, у таким апокалипсисе, як сказать, часовым так само. С часовыми аномалиями. Ну, это мы гуляем. Бінго, я ще одну сюди. Рекомендуємо обережно просягувати шлях. Ну так, ми бачимо. Destroying the nest is now a priority. В пол 2025, а? Уже так? Просто у хутка? 25-м годе, ці що? Не, Я не осень. розумію. Фол гэта осень. Осень. Ось? А, ось. Осень. Ну, Є. яку? Так, але зараз хтось буде говорити, я перезагружу. Що, ТС? Ні, не ТС. Тому що ти бачиш раніше, ніж я. А, мабуть, Fable. Де ТСО ніяке обновлення? Ага, ТСО. Ага. Ну давай, кольки треба заповнити. Ні. Ось я тільки побачила TES онлайн назву. Її не йдуть. Синя лягушка, нападає львенок на лягушку. Create your own story назва. Могилки. Рибалка, рибка.
Портал. Танчим. Так, ще трошку. Алхімік тут. Алхимия. Find adventure around every corner. Ну, певно, більш-менш. Чорна Щось куртка. непонятно. Ялинка. Дякую. Ну, пробачьте. Зато интернет у меня не тормозит, як вчора. Ну, маю на увазі. Ну, я на вам. усілякие широты все не перепустил. Мгм. Некоторые твичевские стримы вывели. Серверные ивенты разом, короче, избираетесь и фигачите. Мгм. 18 червня. Так. 10. Сезон of the Worm культа червя. World premiere. Нагадали, атрымліваецца ў празаблівен за тых некрамантаў і вырашылі его ТСО запхаць. Не. Угу. А Сабнаўтыка? Я не ведаю. Thomas, the ship's breaking apart. There's no time. Evacuate now. Thomas, come in. Ariane, you sacrificed everything for a new world to save mankind. Ариан. Don't Not. Life is Strange серия мне ставили. Калі што. Ариан, ты ахвяравала всем, каб стварыць гэты новы свет. Ну, сюжэтнае штосьці будзе. Прыгодніцкая. А я думаю, у ваду улепіцца, ты щось по другой Сабнаут скажуць. Не, ну. Музычку сцягнулі з фільма, які я хочу паглядзець. Ну, музычка такая класічная трэйлерная. Мне падаецца 5 гадоў таму, калі яна выйшла все в трэйлеры. Не, яна ў адным фільме выжываецца, які ўсё неяк не дастануць паглядзець. Ну, ён дэпрэсіўны вельмі. Трэба А мне падаецца... Вітаю, Рудзі. Мне падаецца, што я чула яе ўжо ў трэйлерах. Я поэтому говорю, что она такая. Ну, так я яе просто выкарыстоўваюсь туды-сюды. Ну, вось Фільм так, зайце я на говорю. Латволі. Не глядела. Спазніўся. Нічога, у нас тут пакуль... Што было? Афелион. Новая гульня от Don't Not распрацоўшчыкаў Life is Strange, калі што. Пулі за руки. Но самое уражающее, пакуль было нават не другі Outer Worlds, ці штось есть такое, а Clockwork Revolution. Але толькі невядома калі. Так. У наступным годзе на всех платформах. Яно выглядае, нібыта тут трэці Вядзьмар. Вось гэты, якой уже быў анансаваны, Dawnwalker, тут показалі трэйлер новый ад распрацоўшчыкаў Ведзьмара, якія сышлі з CD Projekt, зрабілі сваю студыю, забралі движок з сабой. Цікава, так, Clockwork Revolution, другі Outer Worlds, ну, які ведаем. Ну, Clockwork Revolution уже была анансавана, я просто показалі побольше, і вельмі ачмарына выглядае ўсё. Механікі цікавыя і так далей. Што там яшчэ? Ну, так. Ну, мне падабаецца вось гэты... Зараз сегмент пашоў такіх сярэдненькіх проста сюжэтных адвенчур, і вось гэта таксама штосьці такое. А не, зброя, ладно. А Кронос? Кронос от Блибертин, так показали. Новый жахливик. Так, яшчэ нейкі рамонт. Твой бацька не толькі рамантаваў дом, ён всю вёску рамантаваў. І ты можаш дапамагаць. А, то бок тут не зброя, тут аўтапрыбіральня. Ну вот, ну так, тут симулятор. І загадкі. Прибиральня.
А? Круто. Містикой некой. Угу. Ну такое уже ее. Paranormal Cleaner. Ну тут з більшим бюджетом. Пригажей. Ага. О, котка розмовляє. Як у казках, коротше. О, котка. Но за голосом только точка. Угу. Ой, щось це страшне. Що таке страшне, як у казках? Тут нема привіду. Нема привідом у Гранді, ну, як у отелі. А. 26-й год. Ну, пришпильно. Xbox Game Studio представляє. Можна гуляти на стримах. Давай я ще раз азіатчину закреслюю. Ну, гэта больш китайская выглядае міфологія. Ти що, щось РТС? Ізометричне щось. Ти щось стратегія ніяка, ніби тебе. До речі, калі што, я зарабіла бінга, я зараз могу яшчэ раз скінуць спасылку. Ужо закрэслена 3, по-моему. Зараз покажем, как. Чакай, як там яно... Божих на... Black and White, ці як там яно? Тільки чому стільки... Не ведаю. Ну тут мультиплеерное штось, потому что розные фракции. Age of Mythology. Heavenly Spear. Божественное копье. Окей. Тут додаток отрымлівається. Так, я додавав до лічильника? Ні. О, я замацую бінга, калі што, все. У чатику. 주권 국가의 자주적 결정을 누가 허락하나? Гэта зараз карэйская мова. 만약 이 결정이 패권 국가의 특정 Северная Корея, штось про Северную Корею? Побачив гэтай паперы, падумаў за прыстанак. Не. Хто прыстанак? 반대로 누군가는 당신의 의사결정에 Так, калі што, у нас пакуль закрэслен Кронос, Вино і Силксон. Можете себе таксама закрэсліць, калі вы назіраеце. 당신의 입장은 온전한 본인의 판단. Якості шпіёнскі баевік. 그렇게 믿고 있거나 믿고 싶을 뿐. Підніме тільки справді. Дикий китайский Splinter Cell, что? Ну, говорю. Не, корейский, не китайский. Ой, корейский. Просто разные персонажи, что? 당신은 무엇 때문에 분노하는지. Ну так, ну, мабуть, як там у пристанки 6 розні місії. 당신의 분노는 스스로 Ой, не нагадывай, что это пристанок. 누군가 당신의 분노를 이용한다. Все ж таки некая незвичайна халерія, а то я думав, щось просто у реальному світі. 지정태. Угу. А мабуть, гэта... Ладно, не новое штосьці. Муданг. Two Hearts. 2 сердца. 26. Так, сральник был? По-моему, не. Так, до речі, був. Был сральник? Ну, прибиральня була бойка. А, добре. Лічиться, не лічиться? Лічиться все. Мудак короче. Тандер штосьці там. Це щось корейське, ну.
Не, ну мусіць быць ангельская. Гэта ўжо вышэйшая гульня. І яна нават на Xbox, по-моему, выходзіла, хаця я не упэўнена. Называецца Planet, что-то там, планета. Дрэнна памятаю. Novo tu alibemo iwalotaname. Ona otalima diefema. Teonami. Toma tu acalio, terali. Одиссея працягнецца, то бок гэта другая частка. Ужо так хутка. Угу. Так, ось як Руді піша. Планета Лана 2. Угу. Планета Ланы 2. Дети... 26. Угу. Я вось І на хаваю свічі? чаго гэтага, я не ведаю, як гэтае слово перакладаецца. Ліф гэтай. У кветак ёсць. Як іх? Лісточки, карацей. Fallout 76. Да-да, за кнігі. Well, hello there. Beautiful day to relax by the old Яны fishing. зрабілі бяздонную скрыню ўсё ж такі, ты звычайны без усялякага геймпасу, ці ой, не ці як там іх звалося. Я пагуляў тады. From its mightiest of rivers to its humblest of ponds. Дарогі, Міхась. Ну, вітаем. Так, ну чагосьці новага. Давай спачатку паказалі Даунволкер, гэта тое, што пра вампіраў ад каманды, якая сышла з Ведзьмара, CD Projekt Red. Трэйлер ужо быў, і зараз яшчэ новы трэйлер з геймплея быў. Потом што было? Outer Worlds другі. Ну, не цікава. Кронос, Clockwork Revolution, ось вельмі уражаючы трэйлер быў. Уражаючы. Но мне Кронос вельмі спадабаўся ад Bloober Team. Яны зрабілі ремейк Silent Hill 2 і Layers of Fear, Medium, вось гэта всё. Не лаунчеры, а гэтыя самыя. Там да 76-го Fallout ё нейкая падпіска, карацей, во. Яна дае табе бяздонную скрыню. Куды можна нелімітавана пхаць рэсурсы. Без падпіскі в гэтай скрыні не працуе. Кронос чакаем усе вёскі. Так, яшчэ мне асабіста спадабались. Ну, просто я люблю такія больш маленькія адвенчуры. Адна пра касманаўтку, якая разбілась на планеце і там халоднай выжывае. Ад Don't Not, распрацоўшчыкаў Life is Strange. І вторая такая магічная пра рамантаванне горада. Яна длинная назва, там штосьці пра отель Гранд. Ну, не отель, а просто Гранд. Няма там кого-то у Гранде. Так, аніме? Аніме, так. Рамонт мяне вось таксама зацікавіла. Тое ж там нейкі сторытейл, якога? Solo Leveling. Я не глядзела гэта аніме, но яно супер папулярнае. І мне падаецца, гэта калап з Арайзом. Ну, я не упэўнена. З цікавага, сама гульня выглядае насамрэч не очень дрэнна,
Но Game Freak, студія, яка робить покемонаў і толькі покемонаў, яка іх стварыла і у якой дофіга грошей з гэтых покемонаў просто льецца на іх кожны дзень. Божий. Яны робяць новае IP, новую гульню, і яны яе тут анансавалі на Xbox. Выглядае так себе, но вось. Souls-like штосьці. У Японії. Я, наколькі разумею, Soul Leveling аб тым, ну, аб гульне той самой аніме. Бок зараз зрабілі гульню аб аніме, якое аб гульне. Не, по-моему, Solo Leveling гэта ўвогуле кітайская манга, і потым па ёй зрабілі аніме. А просто у сюжэце гэтай мангі і гэтага аніме гульня. Ну, типа што там. Ну, так я за гэта і кажу, што аніме аб гульне і па аніме зрабілі гульню. Па аніме, якая пра гульню. Зрабіць гульню. Што за? Лапкі студыя. Представляю. Штосьці на зумерскім. Ці да анімэ цябе дадаць, га? Так. Поезжай в аниме. Это некое великое обновление до Palworld, ці просто намагання все ж таки Нет, ты чё, не, Palworld выглядае графічна ў 30 разоў горш. Я ведаю. Мабыць, гэта толькі спин-офф, но, по-моему, студыя іншая, не Pal студыя, ну, не Лапки студыя, Palworld робіць. Аниму. 26. О, эксклюзиву Xbox, там не было внизу ни ПК, ни PlayStation. Ага. Это на вон звертаю увагу. Тони Хок. Боже, на яким старий. Ну, так. These games have changed my life. But more than that, I've seen them help spread a love and appreciation for skating all over the не буде world. ПК, буде And that мобілки means everything ще. to me and the team. I can't wait for you all to experience the game. It's been rebuilt with so much care and attention to detail, with some brand new parks. Вось повезло йому, што у часы PS2 хтосьці зрабіў, ну, ён падпісаў контракт, зрабілі гульню Тоні Хок про скейтер там. Гэту, і яна стала культавай, і вось сколькі ўжо у серыі выходзіць. Ён як зробіць кікфліп, дык усё, серыя скончыцца адразу, бо не будзе Тоні Хоука таго. Так не, мне кажется, она еще долго будет иснаваць, потому что, говорю, вось так трапилась франшиза. Не, я за тое, што ён дзед, і калі ён зробіць сам кікфліп, то гэтага дзеда ўжо не будзе. Таму у віртуальнай рэальнасці і робіцца. О, тут open world якосці можна будзе па будынкам гріндзіць. Была у мяне калісьці, пэўна, першая частка на кампутары. Не разумею. Ну, вось тебе зараз нагадалі, як яна выглядала. На одну секунду. Не, чаму? Пастрыміць можна, просто запісу не будзе, вось і ўсё. Міхась. О, черепахи. Музыку менавіта гульнявую пра скейтера, то просто адключыць музыку ў гульне, уключыць фоном іншую. Ну, там же свой шарм. Знайсці плейліст.
знайсці плейліст менавіта музыкі з гульні і зрабіць, каб яна не трапляла ў запіс. Я вчора, дарэчы, абасраўся, я не запісаў гук той трансляцыі. Прагляду тых прэзентацыі. World premiere. Том Слеер можа катацца як дадатак. Ну. Это пришпильно, конечно. О, мне падабаецца стыль рисовки. Именно стиль персонажа. О, от стваральнікаў Спиритферера, проводника духа. Сестренка, як давно не бачились. Я пакуль не могу вызначыцца. Ну, напэўна, не аніме. О, мне падабаецца. Ну так, не. Лор. О, дыалогі якісьці, то бок ты даследуеш? І вось зараз там адчынілася опцыя паразмаўляць з сястрой наконт чагосьці. Стылёва... Ну, студия американская. И поглядите, на мяжи, так, я такое. Угу. Ой, фреймрейт немного нас тратил. Ну, мне падабаецца. Гэта тыповыя анімешныя баёўкі. Угу. Ну гэта офігенна, таму што, шчыра кажучы, мяне ў Спиритфереры напрыканцы гульні ўжо забруджила вось гэта фермерская часть. Тут, падаецца, яе не будзе, і гэта офігенна. Штосьці на... на метроидвании. Запишем у аниме. На всех платформах, улічваючы PS5. А, не, не было... У годзе аніме моцна праграе. Чамусь. Не было гэтага. А вось Guild Wars. Гири, Gears of War. Закрэслівай. Закрэсліваю. Ну вось, і гэта ўжо анансавалі, што яны перавыпускаюць старыя гульні, рэмастераць іх. І улічваючы мультиплеер. То бок мультиплеер таксама будзе. Кросплей. І прагрэсія таксама, то бок калі вы пачнёце на Xboxе і потом загрузіце свой сейф, можете загрузіць сейф у PlayStation і прыцягнуць. 4К HDR, 20 кадраў. Сплітскрін кооп. Як макі ідуць на сустрэч Sony, а Sony наадварот. Ну, Sony не то, как супер... Скажем так, Sony просто бизнес as usual. Яны такі просто, ну, можна нам грошы на гэта марнаваць. Ось. Ну, не бачыць у гэтым фінансавага. 26 жніўня. Серія, да якой так і не дабраўся, я таксама. Хаця не, дабралась, я гуляла, по-моему, 4-ю або 5-ю. У новую, караці. Наогул толькі на стрымах я пабачыў. О, Японія. Ну, пакуль не аніме, але пабачу. Сусветная прэм'ера. Не, аніме, я ўжо бачу нямнога анімацыйнага стылю. Мабыць, Персона? Персона 4! Персона 4! Ура, ремейк! Так, бінга. Вось з Xbox'ам ёсць шанец, што будзе бінга. Запісаў радио. Ну, пакуль 55-300. Што? Яшчэ адна персона? А не,
Я думала, гэта зараз тут будзе памехі і яшчэ адна персона. А дата была, я праглядзела. 26? Угу. Добренько. Але могу помиляться. Smugglers League is always there. But you won't see us. А, Sea некие обновления. Но... And the only way you'd ever know it is if that's what we Додавать, не want. додавать кудись. Напевно, ні. As smugglers, we deal in the goods others are afraid to handle. Guns, Ну тут, по-моєму, explosives. по-західному все виглядає. It's a life of Нема danger. гэтых Не, великих очей. Я не за аніме, вядома не аніме, а за тое, што як трейлер. То що ж просто обновлення. Ну, типа, новое DLC мы бы написали там для какого-нибудь. Ну ладно, да там, напевно, все ж таки. Really after. The bigger the room, the better. Smugglers need to be adaptable. It's more than moving under moonlight and shadows. You should be ready to take advantage of others' misfortune. Stealing, of course, is always an option. Just do whatever it takes to get the job done. You are pirates, after all. Welcome, my friends, to the Smugglers League. You're paying for that. Новий сезон. Знову жнивень, просто сколько у жнив не выходит всего. А яшчэ ж у ніжні ты кажаш, гэта же ж яшчэ Gamescom. І Gamescom будзе у жніўні, капец. Premiere. Угу. Штосьці на матюках. І зноў анімацыя некалькі FPS-аў. Божух, надо... Забейте тых дызайнераў, якія гэта придумалі. Гэта ўжо анансаваная гульня, яна супер гэтая... Ну, похожая на Telltale-овскую, то бок не хвалюйся. А, не! Гэта новая, гэта па Invincible гульня. Я думала, што гэта іншая гульня. Гэта працяг... Не працяг, гэта з іншай гэтай уселенай? Потому што ў серыяле Нолан не прывёў яшчэ. Ну, прабачце, я просто гляжу гэты серыял. Нолан не прывёў з сабой яшчэ ветрамітаў. I hoped you'd understand why I had to do this. Except our rule. Згодна, Руді. Я так само. Угу. Не цікавлюся. Ой, яшчэ жывыя некаторыя персонажы. Ну, ще у гэтым сусвеце жывы. Гэта файтинг. Летаю. А эпіка колькі было? Угу. Справа добра. Вось. Глядзім. Xbox. Прэзентацыю. Три на 3. Так, файтинг. Дороги, ты хочешь лепишь? Насамрэч, персонажы з гэтага мультсерыяла ўжо... Вітай, Лепус. А гэта яшчэ і мультсерыял? Ну, гэта комікс арыгінальна. Вось. Зараз выходзіць мультсерыял по коміксу, тому што комікс ужо скончыўся. І, ну, мультсерыял, ён такой жа крававы, ён там 18+, вось гэта все. Вось. І, говорю, просто ўжо персонаж з гэтага мультсерыялу, Нолан...
Скоро. Final Fantasy закресливаем. Devil May Cry. А, Final Fantasy. Final Fantasy. Боже. Все, я закресліваю яшчэ одну. Так, как это ячейку. аніме? Я расскажу. Трэцяй персонаж з гэтага матэрыяла Invincible Нолан, ён ёсць зараз у Mortal Kombat як DLC персонаж Omni-Man. Вось яшчэ яго назва. Так што будзе цікава параўнаць Mortal Kombat апошні гэта. І на Xbox выйдзе зараз і 16-я частка. Ну, на початку так, было цікавенько. Ну, мне падаецца, тут і зараз бодра ідзе, то бок яны не супер доўга спыняюцца на штось чымсьці такім сумным. Ну, не сумным, а то, што нас не цікавіць. Ну, тут уже просто справа густ больше. Сёння выходзе. На Xbox. 16. А зараз штосьці мультиплатформенае будзе? Сусветная прэм'ера. А не, Xbox Game Studio. Double Fine, Тим Шейфер. Новенькое штось. Так, аніме тут не будзе ўжо адразу больше. Не, гэта на ПК ўсё і выйдзе, так. Ну так, Xbox і у Game Pass усё будзе. Так. І больш таго, тут уже Xbox піша PlayStation 5 у трэйлерах, што і на PlayStation 5 нават выйдзе. Ну, не всё, но гульня штось. про маяк? Смешная. Ну, мы учора ўжо бачылі гульню, дзе ты домам катаешься. Ну, тут больш бюджэта. Ну так. Тут павук маяк. Лучше не откладай, но... Прымусіце пісаць, як вызбацца. Магчыма. І Nintendo тут пішацца. Так што всё ўжо. Прайшлі часы кансольных войн. Выглядае стылёва. Для мяне. Кіпер. 17 кастрычніка. Хутка. Що глядає, нібито, а в чим би нам зробити гульню? Ось просто глядять в окенце і... А в чим уже гульню треба Філ було? Спенсер так Я не схуднеў. кажу, А, это ён, боже, я его не познал нават. Ён вельмі схуднеў. Магчыма, яго все праклялі пасля таго, як ён зачыніў гэтых танка Геймвордс і звольніў кучу людзей, не толькі з Геймвордс, з Бліззарда таксама. Ну, не ён сам. Это было решение боссов Microsoft, но все равно. Сюда за Эмпику. Магчыма, так. Но ён просто на себя нават не похож. Ну, я ж кажу, я не познал его. Creators like In Exile reaching for new heights with Clockwork Revolution. Sluggerfly making teen-meets modern classic platformer into 3D. Square Enix bringing more of the critically acclaimed Final Fantasy franchise to our players. And Team Ninja returning to the beloved series they debuted on Xbox. You've also seen the next А яны ж анансавалі партнёрства з Asus ROG, і будзе іменно брендовая Xbox-овая портатыўка на Windows.
and depth of the games, updates, and experiences that are coming to Xbox from our partners and our own creative teams. We're seeing more players on our platform and in our games than ever, thanks to all of you. We're proud of the creativity that Obsidian is delivering this year. Immediately after Showcase, our direct begins, where you'll go inside the studio for an extended look at the Outer Worlds 2 and Grounded 2. А и Grounded 2? Дитячий экран, там, я гляжу, не маленечкой консоли. У 3 рази більше за мой телефон. Так, щось зараз буде, мабуть, скрутки. Бабочка червона, що це значить? У скрутках була бабочка? Навряд скрутки. Не, просто ось орудие яким-нибудь хіба що. Блін, я не познаю. Titanfall. Titanfall? Please, follow me. Hello. Hi. You already know us as a Timothy global underscore Clement Ziku is off Allah. software. Our systems, combined with Рух, our skilled Али. team, is designed Так, to так. save lives. Ну ось. А мабуть, гэта Perfect Dark, но не падобна. Яна па-іншаму выглядала. І зараз так хоба і апдейт до Старфілда. Гэтага актор з серіала Героі. Калі хтосьці глядзеў? У 2000-х. Новае штось. For too long, we have been bound by outdated systems, accepting limitations instead of redefining them. Нас повязывали старые системы и настолько лимитовали, а не освобождали. Мы обороняем всех по всему свету, глядя у героев. Так. И формируем будущее технологий. They underscored Ziku is off Allah. Нейтан Петрелли. Так. Який вирятував черлідершу. Гнутка поверхних город докладней. Ну гэта новае штось зусім. Что пошла за, ну не психоделия, а такой стиль. Колда? Не колда, ты что? И он мощный демон Дэвид Мейсон? Менендес? Подается мне по моей рацию, но шалец. Нет. Black Ops 7, окей. 100 поинтов у Лепуса. А у меня была... У меня была у минулой бінга Call of Duty, но я її продала. Чомусь не ведаю, чому. Галера, такий цікавий трейлер і колда. Угу. Я не кажу, що як-небудь це щось погане, но... Все. Угу. А що так зненацька не розвітався, там ні Спенсер, ніхто? Ну, типа, Спенсер розвітався, такой, типа, мабуть, він сказав там апошній анонс, а ми розмовляли під цей час. Круткого не було, я зараз гляжу на бінга. Будем зараз... Силксон была только на бэкграунде, то бок трейлера с даты релизу не было. Скам. Так само. Далей. Зараз буде презентація Outer Worlds до 10 години, а 10 почнется PC Gaming Show. Не только Outer Worlds, только что сказали, что и Grounded 2 только что анонсованы, и тут так само.
все. Воно Воно ПК гейм-шоу буде більш про стратегії, про всякі... Так само такі AA середнього класу гульні там будуть. Не, ну щось чур цікаве було на AA гульні. Но насамрэч, Я вон вішліс поповнив. Лара Крофт, дзе? Яе ўжо 7-8 гадоў распрацоўваюць. Мяркуеш, яе не на AAA запускаюць? Не, я думаю, яе ўвогуле ўжо не пакажуць у гэтым годзе. Я говорю, што яшчэ на год уже можна не чакаць. Так, яшчэ на год мы просто тут прилетаем со скрутками, с Ларой Крофт, с Хейла прилетаем, с Mass Effect прилетаем. І 30-й, ті, який там год пролітаємо з Half-Life другої. Другой, так. Ой, третій, так. Кадзімы не было, хаця ён ужо як 3 гады распрацоўвае эксклюзив для Xbox. Таким же ж показався, из-за того, что Xbox. Ну просто ж він же показався на Summer Game Show, каб яшчэ на іншых канференцыях. Геній, да яшчэ на двух конференциях. Раней так быў, вось калі вось, я памятаю, ён был Death Stranding показывал, а пасля на конфе Xbox вышел, такой, я раблю эксклюзивную гульню для Xbox. Разом з Джорданом Пілом, режиссером, як это? Кіно жахлівіка. Лепус пытаецца, а на PC Gaming Show так такульныя шутаны будуць? Я ж не ўпэўнены. Могуць быць шутаны, якія ПК-шныя ў ранішнім доступе, вось такія. Всякія там выжывачы лёгка будуць. Або Battle Royale. Ну так прикольныя вось такі экстракшн могуць быць лёгка, так. Далей, Старфілда не было. З даўгастрою, не Xbox-авскіх увогуле гульнявой індустрыі, ну, якія могуць маглі з'явіцца зараз на Xbox, гэта The Wolf Among Us, Волк сярод нас, другой сезон, яго зараз не з'явілась, ён уже 5 гадоў распрацоўкі. Это, ну, як бы дрэнна. Нават фуры не было. Были просто маленькие милые жывёлки, но именно как антропоподобные. Ось, такого, по-моему, не было. Хотя, мабыць, там, дзе вампіры, былі типа оборотні і тэхнічныя оборотні. Не фуры. Это просто пачвары монстры. Не было Little Nightmares 3 увогуле, но Little Nightmares 3 можа з'явіцца на ПК Gaming Show. Яна якраз такая сярэдненькая. Вішні не было. Ну, з вішні складана, конечно. Не, мабыць, вішня была дзесьці на вельмі далёка, ведаеш, там на заднім плане, і мы не пабачылі. Поза монітором, поза трансляціяй. Залечь не было другого. That role is an Earth Directorate agent. You can think of them as kind of like space cowboys or space sky marshals. З таго ж, чаго я чакала яшчэ з маленькіх гульней. Наступная гульня ад стваральнікаў What Remains of Edith Finch, або Edith Finch, як яе называюць. Яны ўжо хутка 10 гадоў ўжо будуць. Прагучала нібы тайлайнка нейкая, што? What Remains of Edith Finch. Што засталося ад Edith Finch. Гэта іх мінулая гульня, яна выйшла, по-моему, ў 16-м годзе, і ў наступным годзе будзе 10 гадоў з таго, як яны робяць наступны. Гэта доўга. І таксама падобнае да іх яшчэ распрацоўшчыкі Inside, бо Inside таксама выйшаў там ў 16-17 годзе. І таксама доўга ўжо нічым новую гульню ад іх. Firebreak быў на Summer Game Show, ну, 6-го карацей. А, по-моему, ён...
Файна. Калі... Напрыканцы гэтага месяца, помню, выходзіць. You get like lots of really cool, Так, fun так. Бо Макс мяне хоча conversations туди and зацягнуць. diving further. And again, there's Одразу. lots of elements in the game where you can Яшчэ я здзіўлена, што не паказалі Reanimal. Карацей, гэта студыя, якая зрабіла першыя 2 Little Nightmares, яе купілі, то бок яна не смогла працягваць рабіць Little Nightmares для Bandai Namco, потому што гэта просто была контрактная праца. Вось, а іх купіў другой выдавец, і іх новая IP Reanimal таксама павінна выйсці ў гэтым годзе. Трэйлер ужо ёсць. Выглядае як Little Nightmares з большым хорам. Вось, то бок там з кішкамі, вось гэтым всем. Вось, і дзіўна, што не паказалі, потому што трэйлер ужо быў. Щось про мацоўка выглядае нецікава абсалютна. Як у першай, по-моему, выглядае. 1:1. А я вже не пам'ятаю, як can matter quite a bit, you know, just even having one additional skill point in something can open up a lot Хочется more бачити options in the некое world древо itself. здольностью, If щось anybody's played такое. Fallout New Vegas, they'll be very Ну familiar так, with like the perk щось system. We basically borrowed that, сучасне. but went even grander. We actually have more perks than Fallout New Vegas did. But here's the cool thing, right? We check and use perks for literally everything, right? So you can do everything from, hey, I want to make a stealthy build that steals stuff and is really good at that. Okay, great. Well, you can take maybe the pickpocketing perk. So that's not available to everybody, but if you select that, now you can actually go around and steal things out of people's pockets. Ну, я щиро скажу, я погуляла 10 годин у перший Outer Worlds і не повернулась до його. Не то, Я що мені там прийшов з щось... задовольненням. В очам, я не- конечно, болюче, покуль не звикнешся. Я не ведаю чаму, ну просто мабыць я тады мяне не зацягнуў свет і такой супер саркастычны, то бок там нічога не сур'ёзна, я не адчувала там, ведаеш, што гэта там місія па ратаванню гэтага, ну, касмічнага. Не трэба кожную гульню так рабіць. Не, я згодна. Но мне просто вось гэта несер'ёзнасць, кожны персанаж просто шуткуе і там штосьці гаворыць, ну, я не бачила таких ось прям ліній, ну пакуль у першай там гадзіны я не бачила там прям ліній развіцця персанажай, там іх якісьці квесты. Ну і яшчэ гэта моя асабістасць, мне не вельмі заходзіць, калі галоўны герой не агучан, а все остальное агучана. Бок для мяне лепей тады ўсё не агучыце, або агучыце галоўнага героя. Бок Half-Life тебе ў забарыльным спіску. А таямніцы я не гуляла ні ў адзін. Ага, вон что. Ну, не, ну перший норм зайшов. І вось яшчэ момант, які раздражняў, які трэба было выпраўляць там нейкім патчам, то там яны чамусь вырашылі, што трэба змяшчаць цэлік ніжэй узроўні цэнтра экрану. Такая дурня. Тады некалькі гульняў у той момант выйшла з такой халерай. Ну, добра, што хоць дазволілі змяніць гэта. Да то мода выпраўлялася. Не, ты. Ну. Ага. Ну тут я гляжу, прынамсі, уже не робяць падобнага. Ну, відавочна, калі трэба моды, каб гэта выправіць, мабыць, не трэба дадаваць наступную частку. Ну, пра сябе магу дадаць, што вось такое датычыцца агучкі, калі гэта именно РПГ, дзе куча дыалогаў, дзе ты вось чытаеш, абіраеш, што гаварыць. Вось у гэтым плане мне трэба агучка. А калі гэта гульня, дзе проста, ну, як Зельда, напрыклад, дзе герой там мычыць і грымчыць, ну, меня гэта не засмучвае, вось. Або Портал. Портал мяне таксама не засмучвае. Гэта было б норм. Не, просто потому, что там не трэба, каб герой размаўляў, то бок ты не абіраеш яго дыалог. А ў такіх вось ты абіраеш дыалог, і як быццам ён яго сказаў, то бок як быццам скіп произошоў, не ведаю, мне дысананс ад гэтага. Ну, агучка ўсё ж такі, ну, не маленькая справа. А яшчэ, калі яны захочуць лакалізацыю пад іншай мовы рабіць, ну, гэта ж зусім вышылі. Не, я згодна. Ідзі за гарбатай. Так.
One of our more wacky perks is the Sun Gazer Flaw, and it just gives everyone cataracts while playing their game. So everything becomes like light shafts and blooms and hazes, and makes the game pretty unplayable if you happen to choose that perk. If you happen to be the type of player that habitually reloads your weapons like I do, well, you'll be offered the flaw of over-prepared. Now, you'll get larger magazine sizes on all of your weapons, but if you ever fully empty your magazine, you're gonna take a debuff for a while. While we support options like being a gunslinger who wants to key into destructive weapons, or a rogue who wants to alpha strike their enemies before they know what hit them, we also allow for a lot of fun and experimental builds. You can be a mad scientist who utilizes gadgets and wacky science weapons and armors, or even a psychopath who gains permanent bonuses to health by murdering their friends. Nothing shows the impact of these character build options better than, in my opinion, the bridge area, which has a quest you get early on in Paradise Island. Not only do you kind of encounter this very early, and it's a very core one to the story, but it really expresses our philosophy of allowing the player to solve problems in a bunch of ways. So you may solve it by, speech options. You may talk to them and maybe have to go do a quest for them and really kind of prove that you're a friend of the Protectorate to get by. I may have need of your help, stranger, if you are ready to seize an opportunity to show fealty to the Protectorate. You could go guns blazing, and you could just take everyone out inside the POI, lower the bridge itself, and kind of get across. You could sneak in, lower the bridge, and then actually sneak in under the bridge to get over to the other side. Clockwork Revolution Direct. А так яна ж написали нават невядома, калі You can bypass the bridge entirely if you found like certain gadgets, like the праз 2 shield гады, gadget that protects мабыць, you і from будзе. poison gas as you go across, or the double jump boots, which kind of allow you to jump across the chasm and get across that way. There's even a really kind of messed up way, right? Which is players can actually sacrifice one of their companions, their companion who they just found. О, яшчэ вось адзін, не мінус, а тое, што я чакала ад гэтай канферэнцыі, не толькі ад Xbox, увогуле ад гэтага Summer Game Fest, гэта Bioshock новы, ён уже 5 гадоў распрацоўкі. Именно Bioshock, серыі ад 2K. Ён літаральна 5 гадоў Such a fun quest, but again, it really showcases that we want you to be able to solve this in whatever way you want to. When you build your character your way, we're there for you. We really want you to have the experience that you want to have out of this. І Джудас тут не було. Новая гульня ад Кена Левіна, стваральніка Біошока, но ён ішоў сваю студію зрабіў. І Джудас ужо анансаваў, трэйлеры паказаў. І всё, яна прапала. Any ideas or setting we're interested in. Так, Джудас. Arcadia is an isolated colony with abundant resources, and it's run by an authoritarian faction called the Protectorate. Their dictatorship is thematically based around the question of how much freedom people will give up for security and luxury. Можеш. Толькі заварі там за гарбату, або пачакай, праз 30 хвілін пачнецца прям вялікая прэзентацыя, невялікая, таму што зараз тут маленькі. Маленький директ, можно так сказать. The Order of the Ascendant is an offshoot of the Order of Scientific Inquiry from the original game, and like them are a science-based religion with the same goal of solving the universal equation, which will allow them to predict and alter the future to the benefit of all mankind. They used to be part of the Protectorate, but they split off to focus on solving the equation for the good of everyone. Пытаюцца взламаць час, і вось гэта робіць, штосьці тут прасранства часавы кантынуум зламалі. Что далей будзе? Зараз Outer Worlds, потом паўгадзінкі Grounded 2 і роўна у 10 па Беларусь вечара пачнецца PC Gaming Show. І яно будзе гадзіну мінімум, мабыць, нават 1,5.
І яшчэ ўначы, ну я не буду гэта стрыміць, там у 4 утра будзе Death Stranding 2, вялікі паказ. Там і геймплей будзе, і касцэны на канале PlayStation, конечно. Вось, калі вы не будзеце спаць, то вітаю, Зорка. Алло. One of my favorite things from Fallout New Vegas is the radio system. It was just iconic for me, and I wanted to make sure that the Outer Worlds 2 had that. So we actually built out 3 different radio stations, one for each of the major factions. We also have a ton of music. Each station might have like 8 tracks of unique music that we've made for it. It's a lot of stuff. But the really cool part about this entire thing is that we actually put a lot of reactivity into the radio. So it will respond to the things that are going on around the world that you've been interacting with. So if you go into a location, let's say you solve a problem for the protected folks, if you listen to the protected radio station, they're going to be cheering you on as a hero. Это просто світи. Ну, мабуть, іди спать тоді. Допомагає. У тебе завтра екзамен. Якое? Ні. Хай, чатик, хай. А можна не посылочку, что глядеть? Уже ёсць, я вверх просто там прилистаю у чаті. Ну, у Factions and companions are great examples of how we're going deeper and more complex this time around. They're integrated into the game's storyline much more than we did on the first Outer Worlds. And like with everything else in the game, they have a lot more reactivity. There are 6 companions in the Outer Worlds too. As usual, each has their own quest lines, but this time they are also connected to a different faction and have character arcs that the player choices. Your first companion is Niles. Глядачі, не то, кольки мені зараз підписчиків. Тоді наш стрім буде. There's also a somewhat cute automatic support drone that is basically Niles' helper. Блін, пробачся. Marisol is part of the Order of the Ascendant, and she's an aging but still deadly assassin. That's right, she's a deadly mathematician who may or may not have some unfinished business to attend to with the player's help. There's also a cultist named Azza, who is part of a sub-faction that worships the Rifts, and in her case, violence in general. You can choose to either turn her away from overt violence or support her chaotic and dangerous tendencies. At one time, Auntie's Choice had a program to graft soldiers with animal parts to make them more formidable. Unfortunately, it didn't quite work, and most of them are now dead. There's a combat medic who survived, however, named Inez, and she wants the player to help her fix her graft, among other things. Finally, there's Tristan. He's a protected arbiter who is judge, jury, and executioner all rolled into one heavily armored package. It is your choice to either help him judge wrongdoers or show him what true justice looks like. We definitely have reactivity in the game based on how you've been treating your companions. I won't reveal the end of the game, but let's say if you have not been treating them well, you will find out at the end of the game what that means. І у гульні буде система, де назиратися буде то, як ви ставитесь до компаньйонам, клопотитесь, якщо ви за їх. І, наприклад, ці гульні ви побачите щось. Gen Alpha loves body pillows, especially ones that look like human beings for some reason. Gen Alpha, Gen Who Alpha. needs a significant other when you could have a knife-wielding space psycho up in your sheets, huh? What do they do with them when they get hot? Это после зумеров. Maybe a little snuggling, maybe a little na-na-na. Поколение. Ну, я зрозуміла. Яны уже можуть розмовляти? The first Outer Worlds depicted a frontier colony in space. The Outer Worlds 2 is driven by an invasion of the Arcadia colony system by Auntie's Choice, which shifts the visuals to be more reminiscent of a World War I-like Так, все, вернувся, крекер взяв, і там шкідорки ще раз. Та, руки, та, руки. Including extreme capitalists or math-crazed scientists. In a World War I Ну що, будемо рахувати в'язки знову? The sovereign uses it to maintain control. Є критика, що історія біля Шиквісі, я не розповіла її. Коли вона мені критика, що скинула мем, і там якраз у мемі були собаки, і критика, що історія така, що одночі. А наш двор прийшла некая така собака обездолена. Ось. І вона вельми хотіла з нами гуляти, а ми її не брали. И мы от нее просто бегали, и она решила, что мы здесь гуляем, и нам чуть за пятку не цапнула.
One of our priorities in visually realizing the world of the Outer Worlds 2 was making sure everything is clear and recognizable from the player's Не, standpoint. я We бешенством. want to make sure each faction has a clear look Заразилась. and design. So when Я the теперь players run тая across собака. these Я vast, той different собака. environments and Уколы landscapes, болючие, they're кололи. recognizing the motifs and visuals of who they're talking Да to, не. what they're going to be talking about, and how that progresses На вот throughout the что. story. The first Outer Worlds was really about player interfacing with corporations. And while we have that in the Outer Worlds 2, we really want to express not just the corporations, but how the player interacts with other facets of the world, like government entities or Лютая religious історія, structures. так вчорашня And then we історія. elaborate on those. Яны вже увайшлі ў With фольклор. larger environments, Мгм. we Ну так. wanted to encourage exploration by Улічуючи improving те, player що я mobility не across писав the board. гук Now you can самої run, презентації, то slide, там double jump, виключно mantle будуть and розмови avoid якраз з all the оповідання. nooks and crannies of these. У нас буде ёсць чистий гук, ведаеш, без вось гэтага, ну, то бок вырезаць не трэба там апрацоўваць гук, Гэта у нас быў есть падкаст. чыстая гісторыя. Гэта так. быў We aim падкаст. to make everything in the Outer Worlds 2 Можна better from top to нарэзаць і bottom. The выпусціць. RPG elements were the story. Будзе у нас That's touched our зборнік story, our art, and especially our gameplay. Назовём як назву твоей A good вёскі. sequel is true to the Гэта original. там Like, сказание. that's first and foremost, right? Like we all want to add Я не in a ведаю. bunch of things. Там же і Бабічий. дочка Right? було. We want to make it bigger and Про better in every вёску. way. That's what we were trying to do here. Сказание, And I thought, we Тяжкое did not життя. need this consultant. We made enough sequels. We understand how to do І this. будеш And I will продавати у say, себе на каналі, I don't просто think it's надо. been entirely successful. I am very proud of the конечно, combat не. improvements we have made in the Outer Worlds 2, thanks to my Я їх patented combat безкоштовно system. You may be thinking to роздаю yourself, it can't be that у good. народ. Shush, what are you even talking about? You haven't seen it yet. Watch this. Put a helmet on, because I'm about to blow all of your minds with my COMBAT system, combat 12 system. My name is full Mark, box. I'm the head of sequels. Shall we begin? І буде ще колекційне видання з вишні The first і з game. вином. We're gonna take those people, we're gonna make them buy No. the sequel, giving out pounds. Quick one. Ha ha. Not you, Deb. Here we У go. пакетик Welcome back to запечатать sea. пак сральника. Oh. І логотип гэтага ўсяго, гэта будзе галава лошаді. Okay, I want to make them happy. So let's. Okay. Ах, які ви розумненькі, я не можу. Так ми наадварот придумаємо бізнес-план уже. Ну. Ми будемо на тебе працювати. Не розумієш. Everybody has a different rhythm and it's blowing mine. And here we go. B. Burglarize. What is this? It's basically just finding new ways to loot dead bodies. You know what I mean? Right, Otis? Okay. Well, it's a big part of the game. A. You gotta agonize about how many people are going to be angry that we Чому have не just put so дотичне? much Погляді, combat ось into this thing and almost no romance ваші at all. We емоції should look at уже на ourselves. What is wrong with екрані us? Huh? глядачу We can't have one наших. love story in this? How many people have been in love? Raise your hands. Raise your hand if you're in love. Насамрэч тут зараз супер, ну, такое а-ля ідзе камедыйнае, T. камедыйныя скетчы наконт гульні. Ну, тому што гульня сама камедыйная. Но гэта ўсё перакладаць, гэта трэба, ну, именно гульню слоў перакладаць. Ну, мне не атрымаецца ў прамым эфіры. And we've established that we're the best there is and there's no sequel better than us. Этэры. And if I could just say one more thing. Так што мы Thank you very здались, і мы much. сваю I know I've камедыю kind of ладзім. changed the world of video games today. For the Outer Аўтэнтычна. Worlds 2, І з we Дедом і wanted to Вишнім. improve gunplay Так. in every Хутчэй way. трагедію. We focused on improving the feel Мы, of each ведаеце, weapon, мы the way a захоўваем weapon snaps гэтай into же ABS, муд, the way гэтай recoil же, feels when fired, як яго, and гэтую how же impactful our sound атмасферу. effects really sell the weapon's Гэта fantasy. галоўнае. To things like how a unique reload animation can add a lot of Бясконцага character to катавання. each weapon. We've increased the variety of weapons Катаванне by including жартамі. new weapon types, but also through a host of fun and unique weaponry. We have things like І the аби Force як Blaster вести до that життя. fires out tumors that can explode like grenades, or can even be eaten by До the життя player for інших. additional health. We have a weapon called Rookie's Reward that will actually level up the more you use it throughout the game. До свого життя, And every time бо it я levels up, it's got fun fanfare До where it's like свого shooting не минулого хотіла життя. становитися. Минулого. Зорка, я тут намагаюся виправити твої гэты. It fires out bad drones that will distract your enemies with corporate Тут твої ads, бредні slogans, уже, and jingles. без сна ти, While мабуть, your enemies are дуже distracted, довго. you can focus fire on them У нас or тут explode веселая, these drones for additional damage. непринужденная New to the Outer Worlds розмова. 2 are throwables. So you can use frag grenades to flush out enemies, smoke grenades to camouflage and escape, distraction devices to bait enemies into a stealth attack. Я сьогодні чому, до речі, не буду до кінця досіжувати, бо у мене у 6 уставати. Science grenades that will levitate Ну enemies, так, allowing ну you я ж to тобі fire сказала, upon them while мабуть, they іди float зараз. helplessly.
Да не, мне треба еще кринжа оставить после себя. Science weapons are back. We have Треба returning до favorites. речі, до речі, зараз я зроблю шатаут, і хтось на тебе підпише. Зафоловить, пробач. То есть мне завтра после экзамена треба буде малевать себе мейкап-няш? Shrinking your enemies for a short period of time and having them re-expand. This time, they stay shrunk. And we actually added in the ability to step on them and kind of squish them and kick them because we knew that that was the player fantasy. We knew that насрать своим твич-канале. So we made sure to double down on that stuff. Ну, можеш зараз запустити так In само addition to стрім. things like our returning favorites, we also have some really fun and unique new science weapons. One of them is called the Armageddon. This one's really cool because it actually shoots out these masses that are like these little arms that will stick to people or cover all kinds of different things, and they will continue to just hit them until they get destroyed. And we have another one that's just super cool called the Spectrum Dance Saber. This is a melee weapon that actually lets you attack to a musical beat. And if you continue to do that, you'll actually get additional bonuses each hit О, you do. ритм меч. Треба під ритм атакувати, і бонус до This is дамагу. a big freaking gun that uses material harvested from rifts to shoot out a giant ball of energy, vaporizing everything in its path. Now, ammo's extremely rare for this weapon, but you can use it in just the right situation to devastating effects. Like another great one is Gary. If you wear Gary, he will lash out at your opponents as you're Можно walking through надеть combat. So we even have Gary. science armors, and we've really kind of shown off what we thought was really great for the player from a science perspective. We're all about letting people play the game their way. There are some players who prefer to be Gary, immersed in a якось first-person view, taking in all of the details. But there are others who really Так, ну prefer to що, take the world in зафоловили from a хтось тизор? third-person perspective. Why not allow Но я both? еще дал шаутик. Well, now you can swap between the Зараз, two, поки. letting you enjoy the experience in whatever way you like. One of the things I really like about having the third-person mode is being able to see all of the fun and unique armors and armor combinations and weapons that you can equip your player with. All of the actions that you could do in first person, so you're double jumping around, you get to see your character in that way. And you get to take in the world and see things in a different light. Не, ну після Clockwork Revolution на гэта глядзець ну ніяк. The Outer Worlds 2 is really the biggest game we've ever made. Bigger choices, more reactivity, more weapons, more things to find in each Я of не the лайно worlds. Моделька показали. говна, но... The team has done incredible Ну, work. сральник ми вже Ще й зустріли. такое. And we can't wait for you to play it. Even though we've always been a multi-project Чекаємо studio, this is історію gonna be про the first time вовну. we've ever released 3 games in 1 year. It feels amazing to do. We're so excited Я for боюсь, more что people все to be было playing our сказано games. вчора. It is truly an exciting Кстати, time here at Obsidian. из-за того, що я так само вчора шмат громко говорила і сміялася, у мене знов паре горло. А, так точно. Треба гаряче тобі. Make your world your way. І не Тобі не тільки. кажеш. І леко. Просто мені захворіло горло Алло, і алло, ще Фоксі. після стрима з Андрусем, де ми гуляли, я там так само накричалася, я проснулася з хворим горлом, і сьогодні так само. Мгм. А ви що вигуляли? Backseat Drivers. Ого. І як? With the Outer Worlds 2, we're all about the best place to Пройшли. play, which is also Повністю? the premise of Третього. Xbox. You can play Так. the Outer Worlds 2 Раз. on this Xbox, but it may be hard to play it when you're staring at all these beautiful holes. Let's cut that. You can play the Outer Молодці. Worlds 2 on Я потім this більше Xbox. застався на каналі. Oh yeah, now that's Microsoft. Or you can take a phone call on this Xbox, then play the Outer Worlds 2 Так, right прес after. хвилину Excuse me, I'm getting a буде call. Grounded. Hello? What am I doing? Мені здесь I'm playing the Outer Worlds. 15-20 Hello? хвилин ён Yeah, буде. this is Mark. І I didn't потім... know I had jury duty today. Кожен раз, Потім- коли я The бачу Outer в Worlds 2 чаті on this Xbox, з Хапі but it takes Зоришку, two мені people to становиться log around жахливо. safely. We're gonna go up to my apartment, okay? And this is an Xbox you actually wear that also plays the І Outer потім я Worlds розумію, 2. що тому що ми такі функції, вона була додана ще до того, Fantastic. So now як this і is на actually планах not an Xbox. So не you було. cannot play the Outer Worlds 2 on it. Can't play anything on this. I guess bread.
You ever played Red where you take it out of one Минулой slot, весной здесь put it in был. the other? Да, I don't да. have friends. If you pre-order the premium edition now, you'll get early access, which is like a prequel to the Давайте sequel. теперь я Or Горбату or схожу. launch the sequel У to меня the есть, pre-order. есть Or, история like, с курочкой. why are any of us alive at any time? Так, слухаем. Doesn't matter. Either way, Розповідай, my я job буду here's чути. done. It's time for the Ну, я Grounded 2 дош- portion of the Окей. direct, which is sort of like У the вёски sequel to the была Outer Worlds 2 господарка, portion of the и там direct, так само which I были absolutely курочки, just hit a півніх home і run так with. далі. І And it's really моя nice to see my встречная influence сестра, go on to other коли була games. зовсім Take it мала, away, і team. вона така: Саша, яку курочку ти хочеш погладити? And І big я exit? така: беленькую. Я ну, брала її на руки, приносила, я гладила курочку. Миленько. Гэта мила. Без лайна. We're so proud of Grounded. What started as a small passion project to make a quirky game where you're shrunk down to the size of an ant, trying to survive in a backyard, А шмат білих grew into було? something way bigger than we ever imagined. Over 25 Ой, ну million of you там jumped in, шмат explored, білих і built, некалькі crafted, було and fought off giant коричневих. bugs together. Y'all helped make the entire experience very special to us. The team's been cooking up a ton for Тобто Grounded там 2, треба and було we're ще so обирати, excited to коли ти talk about кажеш it. біле. And to grease some palms to steal a Не, bit of time просто from the по direct to кольору give you a всё. deeper look. There were so many possibilities and ideas that didn't make it into the first game, so with the sequel, we have the chance to dream bigger. To achieve those dreams, we partnered with the amazing folks at Eidos Montreal. Together, we're taking Grounded from the backyard to an even larger world, the Brook Hollow Community Park. Ще більше світ. When we started working on Grounded 2, we knew that we wanted to make a Трим bigger був world. легендарним, але після Fortunately його, for звісно, us, голоса Eidos Montreal голос became стратила, our але main так, було partner вельми on смішно. developing Grounded 2. They have a lot of similarities to the sorts of things that are important to us at Obsidian. They tend to make very narratively strong games. They make games with Ось, на жаль, не really бачив. deep characters and great character progression. Могли They покрутиться, make games що with влазили great тільки той. gameplay. О! Everyone at Eidos Montreal is thrilled and honored to be working with Obsidian Entertainment. Our two studios share a lot of DNA. The same things that are important to Obsidian Entertainment are important to us. Choice and consequences, player communities, and doing Ну, justice пробачте, мені давали to вибір. great IPs Або and great білу, або franchises. The коричневу. fact that we're the first partners that they're working with to make a sequel to their franchise. Я віку, як перетворити білу на коричневу, на The events of буру. Grounded 2 take place 2 years after the first game. The same 4 teenagers are returning. So there's Max, Hoops, Willow, and Pete. They're a couple years older, which means they've gone through a bit Хороші more high речі. school, a bit more І ще раз. mature. It's 1992. The world's a Я little сам bit different. не зрозумів, які ДНК We're still in that побудують fun, чого. nostalgic era of the early 1990s. In Grounded 2, we're Буркаши. moving the action out of the backyard and into the Brook Hollow Community Park. Not only is it bigger, it allows us to tell a lot просто more пофарбовать. stories Ви and об чому expand the подумали? world of Grounded by exploring what the community of Brook Hollow has been up to and what they've been through. The park overall is about Та на 3 во ж ти times the всіх size of the любила. backyard, and our initial starting area is actually the same size as the entire backyard from the first Grounded. The reason we wanted to move into a park wasn't just to create a bigger world, but was to give us the opportunity to explore the community of Brook Hollow and what secrets have they been hiding. What we love and what we're excited about in terms of the park is the opportunity to create environments and landmarks that are mundane at normal size, but are colossal wonders when you're the size of an ant. Everything from a giant trash can to a community picnic table or a snack bar. All of these areas come to life in a brand new way. Part of the fun in Grounded Бачиш, 2 туди is that the RTX park was напхали, evacuated really quickly які не right буде before лагати, our teams were люмен, shrunk. And that means that які-небудь. the park has been sort of turned upside down and is in a topsy-turvy state. And that leads to really fun environmental storytelling, but it also leads into the creation of amazing biomes for our characters to explore. One of my favorite examples of this is the ice cream cart. In all of the commotion, the ice cream vendor's cart has been knocked over and its contents have spilled out into the ground.
And what this means for our young adventurers is that they'll be able to explore this frozen cave of interesting Мне challenges. такие вайбы я ловлю, что вось гэтыя маленькія дзеці у такім свеце вялікім, быццам бы мультик нейкі такі быў. Не памятаю, як завецца. Кино было... И кино, и Любо мультик. мы зменшили детей, что-то такое. Так, да. And of course, nothing can live down there except for one type of insect, the cockroach. We are oftentimes Там яшчэ нейкі жудасны быў момант, калі там всё у полымі памірала. Я з дзяцінства памятаю. We didn't just want it to У look фільме. better. We also knew we wanted to add a new layer of Алексей, strategy. Deep Changes Dungeons, that we've made Deep Dark aren't limited to Dungeons. tuning animations or adjusting attack or defense numbers or making characters or insects move faster or slower. But we did all that too. But there's also an entire sort of rock, paper, scissors strategy involving light attacks, heavy attacks, and blocking. Ну, вообще, а як без павуков, We've коли also added dashing as a new way to бачиш, что both такие get out of жуки и danger всякое quickly такое, ты or меньше. jump in for a quick attack. And almost all the insects in the game will have these abilities now too. Sort of like a chess match, but one that's super frenetic, looks super cool, and is ultimately just a ton of fun. We're leaning Ну, було б into дивно, коли clear б їх не було. playstyles for tanky warriors, low defense, high damage Ой, rogues, комар. effect-wielding mages, and ranged hunters. In the first Grounded, we have mutations, and there were weapons and armors that favored different playstyles. In Grounded 2, not only will there be passive mutations, but there will also be active mutations. And a lot of those mutations support these archetypes. My favorite way to play pretty much any game is chasing after those game-breaking builds. And that's why I'm so excited for what we're doing with archetypes in Grounded 2. I'm all in on the rogue. Now, you can even dual-wield daggers. I've been dialing in this glass cannon build that stacks ambush, assassin, and cardiofan mutations with the wolfbane daggers and the wolf spider armor. It lets me open up combat with massive backstab damage that also inflicts venom. Then, I can use the extra Ну, stamina як він to такий панцир reposition зробив and try to бекстеп? dodge, rinse, and repeat. It's high risk, high reward, and absolute chaos in all the best І ways. навіщо той можу I'm коробку? looking forward to seeing what wild combos the community Це comes всім up with шаліє. and what they inevitably break once they get their hands on the archetype system. It's going to be awesome watching it evolve with player feedback and watching us try to keep up with all of your game-breaking builds. One of the great things about Grounded is the variety of players it attracts, from builders to crafters and everything in between. If you've ever watched me on Casually Grounded livestream, you'd know that I'm neither. I am a murderer of insects. Personally, I prefer the term harvester. I love going out, hitting things, and bringing Не, the ну, питання materials от like insect body parts back to my friends to use. This way, we keep progressing and playing together. We're also trying to make sure that Трохи armor and equipment are грошей easily understood знімав. by the player, especially when they're Які playing ще co-op секс, це ж with their дитяче. friends. Для усіх зростав гульня. It was really important for us to deliver on all of that for the bigger space and Тут нібито навіть experience, криві because that was жуков the нема. only way we could truly support the feature the community has been asking for since the very first Grounded release. Mounts. Our mounts, we call them buggies, have an entire suite of moves and have their own special abilities and attacks. We really wanted the buggies to be an extension of the player in every way possible. And that meant making sure that Гульня buggies слово have баги. unique and valuable abilities across all the core pillars of Grounded. So that doesn't just mean exploration and travel. That has gameplay implications for combat, crafting, and building as well. Just like how we wanted to expand on player playstyles, павук дякую. we're going to make sure that every buggy that Ні, we ну а add павутінням has its підлітати own кудись. personality. Може мається така здольність. The Red Ant Soldier can enlist up to 2 Red Ant workers to follow you around and help you out. If you get into combat and you don't want to fight while you're saddled on your buggy, you can jump off and they'll fight right alongside you and provide support. The Orb Weaver buggies are a little less useful when it Ну, comes to general великий utility кавалок like головного building гуляє. base or harvesting.
but they're awesome when it comes to combat. Sure, their defenses aren't super strong, but they're heavy hitters. They're also super fast, and they have some great special abilities. Другими словами було. Allows them to stun lesser-powered insects. Я другу саме не пам'ятаю. Проходив я його на угол. So the Був Orb дорогий. Weavers won't be your base building buggy. You should use the Red Ant Soldier for that. But they're super fun for exploration and combat. Red Ant Soldiers and Orb Weaver Spiders will be available at game preview launch. There will be others in the future. Що, but навокал those are the two маленький, we're чи starting сам with. Сэм маленький? The connection that our grounded community has with us is something we want to keep forging with the sequel as we make an even bigger game than the original. Pretty much from day one, we knew we wanted to return to game preview for Grounded 2. Sure, it comes with some trade-offs, like the game's not done and it's out to the world, but there's so much value in building it alongside the community. Buggies change how you traverse and navigate the park. Шевелізне. Ну. What we're doing with Grounded 2 is we're actually keeping zip lines held back so we can see how players engage with buggies, and then we can tweak zip lines to bring them back over time to really complement that buggy experience and make exploring the park far more fun. That kind of feedback loop helped shape the original Grounded, and we wanted to shape the design for Brook Hollow Park, archetypes, buggies, all of it. We also learned a lot from that first time around. One thing that stood out immediately: players blaze through our content, especially the story. That makes sense. Story, characters, world building, that's kind of Obsidian's thing. It's the flavor we bring to the survival genre. So this time, we're starting with a much bigger baseline. There's been an explosion at Brook Hollow Park. Chaos descended on a ceremony Ти ковалки ще commemorating the посміхаються. 2-year anniversary of when 4 teenagers were miniaturized against their will. One of our favorite parts of the first game was watching the community uncover clues and spin up theories. This time around, we're leaning even more into that, and we'll be keeping a close eye on what our players discover and how they interpret it. Because you never know what might inspire us as development moves forward. We really started to hit our groove at the end of Grounded 1. We found that being open about what we were planning and then following through was key to building trust with the community. As a small team, we had to experiment with update pacing and scope, and what we found resonated the most with all of you were bigger, beefier updates, even if it took us a little longer to land. So that's the plan. Larger, more complete updates spaced out just enough so we can take your feedback seriously and make every drop count. You can expect in our big updates Ну, это new легче. buggies, new biomes, Классика new сучасного building геймдева. pieces, all the good stuff. And we're launching with a public roadmap so everyone knows what to be excited about in the future. All of us at Obsidian Entertainment and IDOS Montreal are super excited about how close we are to letting all of you players get shrunk a second time and explore the all-new park on buggies in Grounded 2. If you're a returning Grounded player, we're really looking forward to you experiencing all the improvements. If this is your first time getting Tiny, then all I can tell you is that a world with an entirely new perspective and an entirely new feel awaits you in Brook Hollow Park. It's time to ride together and survive together. Так, ну что, я якраз под конец поспела. Ну і зараз знову тут буде монтажик. Ну, помніш, бачно гэта. Гэта монтажик всего, что было. Типа конец Xbox. Было яшчэ DLC для Індіаны Джонса у верасні выйдзе. Калі на пачатку, по-моему. И DLC уже на всех платформах одразу выйдет. І был яшчэ приквел Plague Tale, то бок там за 1000 гадоў, там штосьці Plague Tale, не памятаю. Вось.
Кажу, ну по мне ж бачно, що люди. Персоны гэтай ваши четвертые. Вось гэта якая спадабалась пра убіралку, надзейшы галаваломак много. За 1000 гадоў так і не дарабілі. З коткай там гульня была. Адвенчура. Ну так, а чого ти питаєш? Ми ж руди, бачно ж. Думаю, там прычым у 7 стагоддзя. Магчыма, но там галоўная гераіня такая была, як быццам язычніца. І гэта ўсё было ў таком не ў пустыне, но у гэтых як у каньёнах адбывалась. Так, спадзяюся, зараз канал не спатрэбіцца змяняць. Ну, павінна тут все быць, так. Я просто на Xbox пераключалась, так што я зараз павяртаюсь на Game Awards. У мяне ўнізе ўжо PC Gaming Show на PC Gaming Show канале. Так, Можна. я тады зараз обнов... Так, уже в эфире. Не, пакуль thank you for watching. Я на всякий випадок скину. Наступне відео. Халера. Зараз. У меня тут хвилина 46 до початку. Ой, у них было pre-шоу, и они уже показывали Упс. Ну ми гэта ўжо бачылі на учора. Зараз. У меня доўга уточнилось. У Дыскордзіку. Могу яшчэ ў тележку. Дзякую. Капібара. Мы гэта говорю, учора на утульных бачылі. Так, то бок тут паўторы былі. Я зараз туди пройду, хвилини якраз є. Я думала, ты уже отпустил. Ну ладно. Я бы бінга змяніла, но уже няма часу, так что. Можем працягнуць гэтае бінга, но тут нічого не... Хаця, мабыць, Reanimal будзе, і Little Nightmares будзе, Wolf Among Us можа. Вішні яшчэ трэба адшукаць. Так, фуры. Так что потенциал есть. Так. Silksong быў у нарезке зноў, то бок ён без даты, без рэліза просто зноў типа показалі і ўсё на бэкграўндзе літаральна. Вітаночки усім. О, вітаем, здоровки, Михась. Калі ты стримишь, там спасылка Йона Тагезеру в этом самом. Посижу з вами. Руді, у Плактейлі былі зачэпкі на будучыню? Я, шчыра кажучы, не памятаю. Я памятаю толькі, што там вось гэтая міфалогія была. То бок дазнаемся больш пра гісторыю чумы, вось гэтага вось. Hello and welcome to the PC Gaming Show 2025. О май гад, ён на лыса пагаліўся. Щось якось не завезли. But even more importantly, I'm delighted to be joined again by the co-host with the most, не завезли. Ну, гэта афіцыйны канал, лепей уже нідзе не будзе. Вось, ну, добра, калі дропнуць, а калі не дропнуць, што рабіць? А што мусіць дропнуць? Тут у чатіку пішуць, што Silksong дропнуць, ну, не гаворыш нікаму просто. 31 грудзень гэта
Гэта... Блін, дропнуть Волосы не прогрузились. Я амаль пройшов Hollow Knight. У Hollow Knight есть еще лютая... У Hollow Knight есть еще лютая DLC God Home, где босс раш, и треба с одной попытки всех боссов завалить. Так а що треба робити, щоб дропнули? Нічого? Не, тут мається на увазі, що розпрацовщики просто випустять, не говорячи нікому, то бок дропнуть нам на голову, а не дропнуть ще. Я думав, що халява буде, як позавчора. Ні, Silksong вже... Ой, їх буде зараз 3 сусвітних прем'єри. Тут Ну, мало ли Early Access. Dahlia, I know you're nervous about going home. But you're going to be fine. Далі ведаю, що ти хвилюєшся на конт повертання додому, но все буде добре. Ми не ведаємо Підказує, тут знову буде кризи. низька анімація. Ні, нормально. Хоча ні. О 3 пікселі. О 3 фрейми, побачите. Ні, мені подається, у їх і так у 30 все дренна йде. Дизайнери, може, хутко до такого дійдуть. 3 піксель, 3 фрейми. Мінімалізм. Головне рейтрейсинг б додали. Ну, без гэтага ж нікуди. А досі рейтрейсинг запхаць, каб патрабаванні збольшыць продаж. Механіка монтажної пени? Тільки наоборот? Амброзія. Демка на Стімі зараз доступна. Тихенькая эта презентация. Ах, вестагники. У тебя пытаются, ты гулял все, то есть Soulframe? Кого, у меня? Так. Soulframe? Я запустил его и все, больше не гулял. Это самый... Кех провел трансляцию по ему. Угу. Ну, я хотел, я чекал. А, это, мабуть, командная гульня, до речі. Ну, бачно, що ну, мультиплеєр, нібито так. так. Ну, кооператив, не мультиплеєр. Стенка на стенку. Добрый Хоп, вечер. стягивать, еще что-нибудь. Витанки. Вон хэвик на кулемете. Снайпер на пистолете. Far West. Что все потягнулись на PC-гейминг шоу, а Xbox заигнорили. Что за хейт Xbox? Такая смакота была. Справы были, еще Соника было, все гуляли, осолодживались летом, а вось стемнело, все пришли до дома. ДНД, чего? Невервинтер по первое дание? Промайстер какие-нибудь? Не, у Винтекс за Enchanted Edition. Другая Да, часть, другой так часть. как? Я колись намагаўся перш пагуляць, ні халер не зразумеў і выйшаў. Ніколі Зімск. Neverwinter, Николь Зимск. Выйдет 15 червня, и предзаказ уже доступен на всех платформах. А першую рабілі перавыданне, не? По-моему, так, Enhanced Edition так само было. You know what? You do you, my guy. In the meantime, let's check in with Frankie and Jacob about the rig. Thanks, Mika. I'm here with PC Gamer's managing editor of hardware, Jacob Ridley, and during today's show, we're going to be building an awesome custom PC. Even better, Ой, реклама железа пошла. to win it for themselves.
Зараз будуть будувати Аурус. PC. With an AMD Чаринг. Ryzen 9 9950 X3D, a Gigabyte Radeon RX 9070 XT, Gut drin, plus скажешь, да? 32 gigabytes of Corsair Dominator Titanium DDR5 RAM. We're also throwing in a Corsair K70 Pro keyboard, Asus ROG Swift OLED monitor, and a Corsair Nightsword RGB mouse, all handpicked by Jacob. We didn't forget a thing. We're even including a mousepad. That's where your mouse lives, sleeps, and entertains other players. Жаль, Лепус не долучився. Ён би зараз так тут їх виніс, розкритикував. Ладно, не зараз, коли б вони там будували. О, это Шектор. Угу. Ну, коня зараз буде. Що? Ні, мені подається. Який він? Харузький. Серьезно. Ну, мені так подається чомусь. Я його позиції не довідувався, але... VR раннер. Гэта на щось не дабл, а нейка індюшечність, щиро кажуть. Какую-то ідея. Ну, Чи гук такі вигоняний, бо це наогул нема. Якось пожухнуть. І гэта на іх офіційному каналі. Трей тут пожухне. Где? Это за хуйня такая. Та щось знову мультиплеєрне. А було попередження про епілепсію? ну, у всіх презентацій спочатку. Я Подається не гэта аніме. Мені подається, я бачила там фури дівчинку. Ну, мабуть, гэта просто накладні вушки. Ну... А, я не робот, окей, не фури. Кожны раз, калі вы тузаеце свайму манціня на фуры дзяўчынак, анёлы страчаюць свае крылы. Вы думаеце? Так. Что, переутвораться на анимешника, ці что? Ну Каким ты выпадком? катошек, тебе же можно. И гонять на... Та так. Это мы уже бачили, здається. Ну так, ну тут новий трейлер, а не такой же, який був. Выиграл розыгрыш Готер. А гэта ж мы бачили, ці не? Так, так, на PlayStation. І не на PlayStation, десь ми бачили. Учора, напевно. Ну, паўтор, короче. А хоча ні, на Там PlayStation. трошки інший, трошки інший. Ну, там було 3D-шне, ну зараз просто, я так розумію, щось... Ну так, да, паўтор. То ж саме. Ну, просто новий трейлер, інший немного. Да, то же самое, знову этой песни. О, гэта ж учора на гэтай гульне мне прыйшоў жарт у голову про дзіцячы сад. Распавядзі яшчэ раз для тых, каго не было учора. А я їй не распавяла, потому што яна вельмі такая мерзотная. Ну, Учорашні жарт там, які падчас мафіі быў. Гэта золото мафія было. там, так. Шкода, що не могу. Угу. Про повагу? Не, вы... Про Такое не деда. шутка. Ну, тое, што... Нет, я не буду гэта говорить. Гэта субжальны просто трэш. Ну, трейлер, если доўгі, ты, можа, перадумаеш. Мабыць, калі гэтая трансляцыя вже 2 гадзіны будзе ісці, то пад канец. Давайте Гэта зноў один гэта трейлер жарт будзе ісці напишу 2 ў чатик. гадзіны. Ну, можеш напісаць, но лепей распавесці. Для эфекту. О, мне падабаецца, як быццам намалёвана ад рукі.
той, що зараз показують. Фоксі! Фоксі ще тут. Я подумав, это ваверк худший. This is gonna be... Ой, гэта персонаж з мультика. Мумітроль? Чи як його? Угу. Так, Мумітроль. Теплиня зими. Вийде 26. Яка ваверка, там были... Там не было хвоста. Ну, короче, не ваверка. Глядишь на вочы, я мяркую, это пиксельное аниме. Я вось не разумею, гэта будаўнічая хуйня ці данжан нейкі. Зорка я побачила, но я не зрозуміла. Ну там відео треба глядзець, як яны разглядаюцца. Такі, не агучвай. Ты лепш можа. Мабуть, ты опечатала здесь? Потому что, ну, я говорю, я не разумею слов. Там потрібно було. Все, тиши. It's almost as beautiful as the rig's Corsair RM1000X fully modular ATX power supply. Oh, it's poetry. In fact, the only thing more poetic is a perfectly Идет Террарий и Можно Стардювали. Стардювали, мне здається, подобное. When we heard the makers of Payday and GTFO had Тут просто еще навод больше отзумлено и такое. So we infiltrated 10 chambers and interrogated the makers of Den of Wolves. Ти не зрозуміло, чи можна там будувати, чи ні. From their genius minds. Ну, магчыма, можна. We were prepped and ready for the heist. Техно-триллерский кооп, We had stolen кооператив. Tier 7 passkeys. Firebreak. Acquired the building schematics. Ну-ка, повтор. And rerouted the security В codes. беседке? The package was as good as ours. Нібито, а може і ні. показывали. Не, гэта не контрол. Не. Ну, все ж таки ні. А, спочатку подобно було. Every variable accounted for, but we fucked it up anyway. По ідеї 2077. Угу. Мені фізика зброї нагадує Titanfall. We gotta be even more. Так Den 1 of полтори, Wolves. щось таке буде. Його вже анонсували. Давно. Вольф чогось там. Так хутко назва пролетіла. Den of Wolves. Я не ведаю, що таке Den of Wolves. Як утулок, як Печора. Ну, не Печора, а як Логово. Логово. Волков. Логово волков. Угу. Wolves is a first-person shooter, four-player co-op heist game taking place in the future. We А його focus ще a lot on розповідають player про його. agency, story, and keeping the player on their toes with some Кооперативна interesting гульня elements про that take you out of the крадежі brick-and-mortar у world of будучині. Midway City, where the game takes place. It's a power fantasy, even though there's Midway obviously tension as City well, with like називається. stealth segments and stuff. But the identity of Den of Wolves Стелс-сегменти primarily будуть. is balls to the wall. Угу. Ну, вони супер енергічними, енергічною хочуть зробити гульню. І гэта все... Презентация 10 больше за годину будет идти. Один-полтора максимум. Хотя я пам'ятаю колись давно, ну, калі гэта было яшчэ і 3, вось PC Gaming Show, калі тады яшчэ існавала, і оно заўсёды было апошняе, і яно там было, ну, гадзіны 2, і яно было супер такое зацяжное. Яны такія, вось маленькі трейлер, давайте цяпер 15 хвілін паразмаўляем з распрацоўшчыкамі. І вызываюць іх на сцэну, і ты такой просто сидишь, уже там 2 гадзіны ночи, і оно все ж ідзе. Вось. Ну і гэта ад распрацоўшчыкаў па ідэі або ад выхадцаў з студыі. I don't know. After Payday 2, I felt like I had so much more things to do in my head, like what I wanted that game to be. A contemporary setting limits you in so many ways. Everything you do to enhance the game
breaks the theme. With a sort of a sci-fi theme on it, it enables you to stay in the pocket of Ну і Що sci-fi їх тема. sort of things from a gameplay. angle. Щось їх все обрабування. Може, їм там откудись із в'язниці, ти зеки, розпрацовщики. Ну, мабуть, я не вирослі у такім районі, або там, я не ведаю, у нас є, що у нас там Орша, або який город, де там колонія, і все. Так, Орша. Ось. Там ні одного університету. Ось, мабуть, їх студія у Орша, ну, тільки там еквівалент європейський. Градообразуюче підприємство. Угу. Яны адразу, ведаеце, гэта як перавоспытательныя курсы ў калоніі, а вось у іх гэта тэставаць гульню. І там не веду багі. Прости сказать, где нема. Так, так. Вітаю. Ну, яны гаварылі, што ім сеттинг будучыні дазволіў больш зрабіць, таму што яны хацелі зрабіць нейкія фічы, но выглядалі супер неверагодна. We don't need a bank vault for that. Ось. It could be a suburban, gritty area, or it can be a very high-end. Некие вайбы контрола есть в этих скоках, что были. The dives provide change of pace and change of intensity in the gameplay and change of scenery, and it could be a nightmare. Ну, у контроля Фаербрейка там больш лефт-фор-дедовский вайб, то бок там именно такой, як адбівацца ад орд. Тут больш стелс. Мне падаецца. Ну, відавочна, залежыць ад гэтага, ад сяброў, якой там стелс, ну. Які стелс, калі у тебя в команде гуляет? Пам'ятаєш, як ми у однорукого злодія гулялися? Там так само на стелсі ніякого не було. Стелс продлился там 10 секунд 10, На увоходе. На увоходе, так. А что это такое? Пил. Ой. Economy of the game, and I'm not talking about getting people to spend more cash. It's Вітаю, дякую за фоло. По до осени что знакомое просто пробачить. Маски знову повертаються. Так довго розповідають. Давайте наступний трейлер. Ну, ведаеш, тут хоць яны паказваюць яшчэ геймплейныя гэтыя нарэзкі. А калі гэта просто бесканечнае інтэрв'ю, тут хоць бодренькая. Камаски бафы дают или не? Не зразумеў. Так, по-моему, як па ідэя. Ну, яны сказалі, што павяртаецца сістэма мастер. Сістэма. І штось яны робяць. Ну, тут таке ж логічно те, що все ж таки будучиня. Легко, це розломаш сніг. А як тут пачвари опинилися? Я не бачила пачвару, я бачила тільки вось корпоратів. Моделювали. Мабуть, ти будеш скрадываць у корпорації гэтыя прототипи іх вось гэтых вось пачвар, якія яны робяць. Ну, Я по красти пробраться у Нести, скрасти у них G-вирус. Так, так. І корпорація випускає на тебе ось гэтых пачвар. Ну, Ртовые такие. Угу. Ну, типа, як апошняя, то бок ты забіў всю охорону, і корпорація такая апошняя надея, і выпускае іх. Ну, магчыма, гэта сюрприз павінен быў быць. То бок мы такі гуляем, такі все добра идет, мы всех забили, и тут такі вио-вио, и на нас вылазит. И нас сжигают. Снова ритм гульня нейкая? Не ритму. Не. То, что вам не подобається, 2 FPS. А, і калі яна танчыць... А, не. Чамусь то яна танчыць у нармальным фреймрейце, то яна танчыць у 2 FPS. Да, падаецца ўсё ж такі рытм гульня. Ну, магчыма.
Може, яны настолькі не аптымізаваны, што яны нават запіс так зрабілі. Ну так, All Systems Dance. У ранішні доступ выходзіць. Путенька. О, будаваць рельсы трэба. Гэта прышпільна. Ну, гэта і вампіры, і зомбі. Магчыма, у кастрычніку выйдзе. Я не разумею, у чым сэнс будавання гэтых рэйк. Ты павінен пабудыць Пракласці паміж пэўнымі кропкамі. Так, так. Ну, галоўным. Людзей вось забраць і давесці кудысьці. І каб вампір яшчэ людзей не зжэк, так? А ну, Ну, у цябе ўсё мабыць, адно там адзін розныя. вагон толькі. Ну, один Мазок вагон, толькі і адзін. тебе там трэба яго скінуць, потым іншага This is взяць. my first time on the PC Gaming Show. Any Демка advice? уже It's есть. not that hard. Just show up on time, learn your lines, Mhm. and don't cross Oh. me. Don't you ever cross me, Ridley. I will destroy you. Да рэчы, я думала сёння пастрыміць дэмку вось гэтага скалалазання, тому што яна ёсць на PlayStation. Но я не паспела. That silly one where I'm trying to detangle a bunch of headphone Я сам cables думав, and сьогодні you. демки жахастик You learn the попасти. folly of crossing Frankie Ward. I have powerful friends and a long reach. Але Or ніяк. you could tell us about the next fight І you're going to. проснувся Let's do that, ніхто please. Right, the рано. X870E Aorus Master Вирішив has вже a few special features to make отрендерить heatsink четверту building серію easier. ще My favorite is the і dual те free саме. SSD Сядіть за slot. перекладно. Press a button and the heatsink comes А away. виніку завітав на Then стрім press down on the Фоксі latch to і install переклав SSD. переклав No Радковсі required, 10 which means no more максимум. crawling on the floor, looking for said switch, never to drop it. Then there's this Wi-Fi antenna. This combines включить standard two футбольну. Wi-Fi connections into one easy to install or remove connector. No need to screw anything in. Lastly, if you want to disconnect your GPU, hit the button in the corner and pull it out. Цікава головоломка. Цікавее була, по-моєму, 2 дні тому тролі проблем. Проблема тележки. Чорно-біла така. Де переїжджать людей. Ну, не треба. The team is happy and our boss is happy. And the players, well, they seem happy too. Our 1.0 launch is fast approaching, so here's where we're at. Щасливо. Так, хутка ўжо будзе ў ранішнім доступе, як я зразумела. Роуг Принц of Персіі. А нельга было вось той Принц Персіі працягнуць, якой зачынілі студыю, не? Ну, 2D-шні. А то есть студыю зачынілі, якая выпусціла Так. вось гэты платформу? Так. А що так? Він же ж, певно, більш-менш хайпануты. Ён хайпануў, но ну невядома, гэта было тады, калі вось все звальнялі, ну вся індустрыя звальняла, і Ubisoft зачыніла студыю, но сказала, што перакінет супрацоўнікаў на іншыя праекты, то бок гэта не то, што яны прям звольнілі всех. Вось. Ну типа што, мабыць, не прыдалось настолькі, насколькі яны хацелі, хаця вельмі высокія адзнакі атрымала гульня. Ну, казаем. Зато Assassin's Creed продаўся апошні добра. Конвейер. Угу. Ну і вось яшчэ адзін платформер пра Принца Персіі. Іх яны таксама зачыняць, калі гэта і самі Ubisoft робяць. Ну, мне щось не виглядає, що вона продасться так, як передня виглядає. Угу. Дейв Пёрджа. У жніўні версія 1.0. То бок уже є нейкая альфа, што? Машыма ў ранішнім доступе. Хто там кон? Кондуктор. Кондуктор. Я вже подумав, що знов гэтай муділы выскакнули. Bro, let's just flush him out. I'm tired. Do it. Проводи. Run. Move, move, move. Знову нейкае рабаванне, толькі гэта наверняка нейкага футурыстычнага.
А, ти наоборот. А, може гэта асіметрычная гульня? То есть на ролі кондуктару і каманды рабаўнікоў? Мне падаецца, гэта ўвогуле мультиплеерная. Бо тут все гульцы. Мне падаецца, я не ведаю. Ну вось гэты сімулятор вось чату якой-то. Ну вось сябар тебе так, давай пашлі. Ну я ж кажу, асіметрычны мультиплеер, напэўна. Інжынер... А? Інжынер... О, знова і... Паўтор. Engine Fall. Падзенне рухавіка. Ой, мы гэта ўжо бачылі, аля яны больш у выжывач хочуць зрабіць касмічны. Но при этом І я тады чуў мінулы раз слова горар. Хоррор? Не. Просто survival. А не хоррор. Ну просто якой хоррор, калі вось ты гуляеш, ну бачыш, як аля як у стратегію. О боже, на хоррор у меня, я не ведаю, скончилось топ палива. Ну, ресурсу не хапляе. Будзе шасці новая загруз Кіпер? Не. Духовный наследник, спадчыннік гэтага самага Гостмонстера. Не ведаю. Можна зараз прагугліць, што абяцалі на тут паказаць, но гэта, мабыць, мала нам дапаможа. Are you ready to lose yourself on the frontier? 11 числа гэтага месяца, чэрвеня. CCP really knows how to make the destruction of the universe look kind of beautiful. I'm honestly looking forward to being ambushed in the depths of space in Eve Frontier. But if you're like me and the thought of being caught off guard is a no-no, just head over to the PC Gaming Show Steam page and you'll find every single game we're showing today in one convenient spot ready to be wishlisted. І у Steam можете натиснуть. Всі гульні будуть у розділі Steam з гэтага PC Gaming Show. Ну так. Не то, як за щось чаплялось. Знову штосьці будувати. Будуйте. Генератори. Синтезуйте. Їх навіть ефектну надпису лагає. Метанол. Яны тут фармяць. Ну ніхто не ведае, што на унізе падыме на гэтай планеце. А, то бок метанол, метанавыя хмары. Зноў якаясь мануфактура. Я не ведаю. Програму. Пушку нагадала Crazy Machines. Crazy Machines. Демка доступна 9 червня і гульня вийде 14-го. Я забула.
Штори. Ну так. Боже, накласти на і так кубічну гульню ВХС фільтри. Геніально. У Вока канчатково замилилося. А що, GTA фільтри роблять? Ну, я маю на увазі фільтри, як на старих відеокасетах. Зменшені якість. Dawn Apart. 14 липня. Рассвет. Не, вот, не, Подобный рассвет. Модуль. Ну, насамрэч, вось, што я мала на увазе, што тут будзе много стратэгій, то бок много вось такіх гульней. Вроде будаўнічых, все это симуляторы. Ну, симулятор, ну, карацей. Только аниме гульни. Ага. Таму ты лічыш, так, записываешь. Все именно это так. В душках не. Там мы уже приготовались. Глядеть. На ямы ты куда сает каточка. Кого? Куды? Ну, вось будешь Они гулять, кудись послали, напевно. So, Jacob, have you got any quick PC building tips you can share with our audience? Не. Here's one. You know when you accidentally drop a tiny little screw into your PC case and it just Запужу на disappears? повну Yeah, спіч. I hate that. Do you have some Не, tips я for quickly finding отпишиваю. it? О, My tip is that screw is gone forever and you should pretend it never existed. Forget I asked about tips. What can you tell me about the Radeon RX 9070 Зорка, тебе XT you're гульни installing? гэты не The подобаются, Radeon так? RX 9070 XT is a hot ticket item right now, and for good reason. Я, This is мне AMD's graphics одно division в око putting its best спить, foot forward with тільки an RDNA одним 4 chip я that can go гляджу. toe-to-toe with NVIDIA's Але вось тут GeForce можна і RTX заснуть. 5070 Ti. If you're worried about running out of VRAM, Ну, don't погляди, be. мабуть, ти This колись comes with будеш 16 будувати gigabytes of ПК, і ось DDR6. тобі вже That's покаже. plenty for gaming at 4K. Plus it supports FSR4, the Ах, latest у меня version of трусу, AMD's я upscaling буду technology гулять to help и with frame rate. But пока what I like буду about it most is how easy it is to undervolt. This lets you run it with less power and still get top performance. Максима коли-небудь. Фростпанк только теперь жара. Ага, Рятуем тактичні землю. кольори. Попутимся тим, як гульці загубили зрок. Отручена земля. Або ми стратимо все, ми повинні Не Фростпанк. повернути на нашу планету. Геній дизайну знову. Воду очищать. У меня Будовать. про колонизацию Титана. Не, ну это прикольно, але ну можеш кольорову ганну зробити, від якої вока не буде боліти. Ну, ось атмосфера ось така. фіолетове. Метанова. Ну то зрозуміло, но можна не помягче зробити. Не псувати Ну, зрок. слухай, ти ж сам рижий, ну, ти ж розуміти повинен, що кольори іноді не обирають. Хоррор? Тут щось хоррорне? Правые. Мы такие маленькие, такие хрупкие. Амаєво Шиндейру. Так, мудрий. Generation Exile. Едемка уже На ні. Поколение Excel. На ні до Я фак. подумав, гэта з трейлеру зараз було на ні. 11 біт студіо. Гэта не Альтерс? Гэта Альтерс. Клони. Хутка уже вийде. До речі, виглядає добре. Польська гульня.
Ти, типа, один Пригоди? інженер. Так, пригода, ти один інженер застряў на планеце, і ты сябе клануеш, каб у тебе было больш рук працоўных, каб выжыць. Ага. Вось. І ў яго вельмі крутая база, яна як кола выглядае. Вось. І там сюжэтна і гэта ўплывае таксама. Вось яго клоны, яны там штосьці, ну, муцяць, з імі там трэба сябраваць, вырашаць іх праблемы. І яны яшчэ немного ад цябе адрозніваюцца, таму што ты калі іх клануеш, ты ім немного іншыя трэйты дадаеш, то бок калі, напрыклад, мне патрэбны гэты, каб ён моцны быў, каб ён цягаў гэты цяжкія грузы. Ты яму дадаеш такой генетычны трэйт, у яго ад гэтага немного яшчэ ментальна можа адрознівацца. Бачу, база выглядае як Fallout Shelters, як мне назвалося. Так, ну гэта яшчэ ў вялікім коле, якое яшчэ... Вось тебе планировали и казали, что ты ўсё жыццё будзеш нейкія скрыні цягаць цяжкія. Вось таму і трэба будзе з імі сябраваць. О, уже 13 чэрвеня выйдзе. Hack and slash dungeon crawler. Коопный. Наши их проблемы решать. Ну так, а то они не будут с этим подумал за Return to Tomorrow. Так подумал, что это World of the Ring. Але здаецца, што не. Я ў дэмку не гуляла. Просто пра дворфаў і іншых. Не, не гулял. Все-таки в сусвете Владара Пиксен. Но вось гэта істота не ўладар першчэнкаў. Pathfinder. Abomination Bolts. AMD. Яшчэ адна рок-кансолька. А, гэта ж Asus. А не, да, прабачце. Moonlighter 2. Мы уже третий раз. Да? Ну, яна ўжо была. Андрюся распавядаў за яе. Здабываеш рэч, прадаеш? О, дэмка Альтера вось у чаціку спадабалась. Патата. Выжывач. Ну, выжывач, но я бачила сюжэтныя, што там ёсць кат-сцэны, якісь дыалогі, вось гэта. Но я не гуляла дэмку, так што, мабыць, я не ведаю. More important than its destination? That answer lies within you, little merchant. Можна зараз... А, не, можна погуляць у дэмку з 9-го. Computers aren't the only thing we build here at our hardware workshop. While Frankie and Jacob are working on the rig, Mika and I have been preparing some more elegant equipment for fieldwork. Spy gadgets. See here. Все лысые люди, подобные на Питбуля. Full tower personal gaming computer. In actuality, every component is also an extremely cool spy gadget. Take for instance this CPU fan. In reality, ninja style. Його лисина не зяє. That did a real number when we tried it on an intern. Well, А мне гэтага украінскага інтэрв'юера, як яго? Гордон. Гордон, так. На Гордона. To the untrained derriere, a roll of toilet paper. But in actuality, you guessed it, it's a taser. Hey, what about this? Is this like a hidden listening device, USB, or is it maybe a spy camera? That is, of course, О, ні. Don't worry. Малополігональні ефекти For атакують. now, let's check out our next exciting world premiere. Сусветная прем'єра. Так. Ну, пакуль стиль малювання мне падабаецца. Не поспеваю читать. У меня пакуль няма тэксту. Нет, там на бэкграунде был текст. Там некий Под плакат водой? висел. Костик. Под водой? А, або у космосе, у космосе. Почвары лазером стреляют. Выживач. Welcome home. Welcome home.
Яны на астэроідзе. Гэта база астэроіда. Баротраума. Баротраума. Я хоць не гуляў, але падумаў, што баротраума штось і працяг. Всі ведаюць, што такое баротраума, акрамя мяне. Ой, якой стыль. О, пайшлі хорарочки. Ні, там не баротраума, думаю. Гэта ж уже было. Баротраума хопы, што... Гэта я не бачыла. Я гэта ўпершыню бачыла. Некаторыя кадры адсюль праскоквалі сёння. Я бы запомнила такое. Ну, некаторыя кадры я кажу. No, I'm not a human. Не, я не чалавек. А вось назвы не было. Адзін. Я ўпершыню бачу. Ну, некалькі кадраў мне... Піксельная гульня, мультиплеерная. Боже. It's an online multiplayer game where you control a ragdoll robot and compete in some Ragdoll? very silly physics-based competitions. I started making this game in my spare time, and now you can play the free demo on Steam. You'll start off in a lobby area called Bot Central, where you can meet up with your friends and mess around with the sandbox while they arrive. When you're ready, mind the gap and hop on the matchmaking train to your Botsu tournament. Your team will compete in bonkers box ball matches, steal boxes and drag your team to victory in Stockpile, and try to be the last bot standing in Sumo. It's even got physics-based power-ups, like sticky bombs, balloons that work on anything, and grappling hooks to swing the match in your favor. You can play both online and split screen at the same time, and you can create crazy custom matches in the Steam demo right now. I hope you have fun. Демка ўжо на стіме. Але выглядае на буе. Make your game legendary. ZMD. Нарэшце зноў. Ну, гэта реклама AMD. Графіка, графон. Процесора. Coming up in the show. Так, наступне. Вось. Ну, гэта нарэзачка з таго, што будзе. Зараз. Номер Room in Hell 2. Няма больше месца. Так яна ж выйшла, не? Ну, гэта другая частка. Новая мапа у июля. У ліпені. Ой, ліпень. Туторіал додадуть. Кастомізація персонажу. Ранішні доступ. Вось, што, сколько яны зрабілі. Новая мапа Бродвей. Не паспела. Да там до халеры. Там трэба на паузу ставіць, чытаць. Шчыра. Вітаю, Ван. Ван висей, трошки. Так, лётаем на совах. Зноў кубы. Где кубы, не бачу. Так, і што гэта? Чому мы бегаем в складе с 3 человек? Ну, потому что с сябрами можно, гэта коопная гісторыя. Гэта просто мамошка нейкая? Не, мабыць, чыста кооп. На прыгоды нейкія. Бо ты не сустракаеш іншых, а именно вылупаць і бегаць по гэтаму свету. А можаш адзін? Forever.
Бета у 25-му. What an amazing collection of Ну, games Амаль, already до seen. речі, We are really turning up the чекай, heat this вони... year. Амаль що жодної аніме на анонсах не було. Oh, wait, let me guess. It doubles as like вау. plastic Щось було. explosive or maybe Здається, я не Персона бачив. була на rising Xbox. gas or is that just like Окремя another Дюни. Ні, я маю на увазі за А усі на вигляди ПК презентації. аніме нема. Your CPU to your heat sinks to avoid А? overheating. На ПК аніме нема, все. Plus, it Ну, на is an ПК геймінг. amazing cookie filler. It's like forbidden icing. Mika, you can't Ну, eat такі Thermal раніші Fist. презентації. Of course you can. Вчорашні, позавчорашні. Ну, не, ми там налічили, штук Okay. 10 було, Let's ні. check in on that 10 build було. again. Мгм. Can we put it in the computer? Absolutely not, but I'm certainly going to try. Before we get ahead of ourselves, what kind of CPU is this puppy working with? It's with no small amount of envy that I say this. We're equipping the rig with an AMD Ryzen 9 Common Web, тебе не 9950X3D порадовал processor. анонс Put пристанку з simply, this is the 29-го? fastest 16-core consumer CPU money Ну, can бачиш, buy. It одна combines the японщина, best а parts of пристанок, every это же processor японская ever хуйня. made. тупо. The power of a Ну 16-core так. Самая monster for японщина. tough jobs. Check. Олег, это японская Gaming chops, хуйня про second-gen Америку. AMD 3D Vcache tech. Во, Check. бачиш. This beast can work as hard as it Не plays, фанат. and it plays in a Зато ви completely зараз different всякі league. будівничі симулятори, стратегії, це ви зараз. Ось чоловіку, возле этого человека и PC Gaming Show. 9950. Phenomenal. Peak Да. PC gaming courtesy of PC Gamer and AMD. Indeed. So, Plasma Globe? Plasma Globe. Looks like things are coming along perfectly with the rig. Which is perfect because right now we've got another exciting world premiere to show you from our friends at Fail Better Посвітна Все, Games. я засинаю. прем'єра. Тому я нарешті пойду, і як після Солодкий. того, як ми розійшлися, я спать не клалася. Солодких, ну. Добраніч. А з Добраніч. правильников Добраніч. стан Добраніч. Добраніч. Peace and love. Всім. Чи ж мені подається від аніме? Добре. А мне не, там Не больше аниме. такое Чекай, Не это... Як это? намалеванное. Як это жанр называется? Веселая ферма? Не, ну тут и сюжет Не. такой. Бачили, який код велізний був. Фэнтези ферма. Кот Баюн. Диалоги, як подобные на GTA. Диско Elysium. Ну, виглядає просто. Диалогове окно. Але бачиш, тут треба ресурси здобувати. Угу. Все день Мандрейк, Мандрейк. Ти робиш хуйню, ти Фейк нам не Мандрейк, ти розказав. тут така сапраўдний ти ёсть. Ні, ось він зараз там нам розповідає. Ось Гатайон зараз іде, Це розповідає. сапраўдний. А в чаті не сапраўдний. Ні, він зараз... Це наш фейк. Наш ушов в чаті. Туди. And the night does not belong to mortals. If all of that sounds good to you, wishlist Mandrake on Steam right now. Мгм. Можете додать у пожаданные. Демки нема. Это бандит. Мандрейка, у тебя есть этот Steam аккаунт, я тебе подарую. Зараз ён стварыць. Ты гэта не... Не обещай много чего. Мне ж не шкода. Ранішні доступ 25 жніўня. Там калізнішки будут буйные. Ну яна яшчэ не выйшла, то бок Був гэта дзень працы праз ў 2-3 Дэмні гады. спіцы. Так. Или у Папа Джонс. Так, гэта мы уже бачылі, гэта high school, что-то там, типа дьявольская школа, что-то такое. Fight some more, guys. Find a dog. Wednesday, romance your friends. Kick an egg. Коли такая назва, буду додавати, мені не запам'яталося на увагу. Down a missing sandwich. Не, была. Учора, калі вось былі все гэтыя канферэнцыі, там, Future, Wholesome, і гэта. The weekend. Ну, калі штосьці іншае, гэта плюс да аніме. Rent some tapes and generally just Не, яна была учора. That's 1 week down, many to go. Wishlist Demon School, an RPG with tactical battles right now. Вот, Demon's... Так.
Гэта мне там уже выйдзе на всех платформах і на свіче. Congratulations on your assignment. You have been Віншую selected to вас, oversee a caretaker deployment in Sector 43A. вас вибралі, каб ви доглядали у секторі 43А. Preservation and propagation of the human species. Каб ви захоўвалі і працягвалі чалавечы від. Humanity moved to orbit, but reproduction Чалавечства перасялілась у космос. Cryogenic embryos are grown Земля больше не, гэта непригодна для життя. І ось програма чоловічого Your caretaker unit manages every step. Retrieval, growth, семені. orbital transfer. І ось ваші стадії, що ви повинні зробити, щоб їм туди відправити. From environmental failure to unauthorized presence. Enjoy the rest of your assignment. And remember, Повертаємо людей з Fallout. Менавіта заставка зроблена. Ну, тому що так малювана у тим стилі. Hey, Sean, what was that? I am so sorry. I may have eaten a light snack that just didn't really agree with me. Wait a second. Did you get into my thermal paste stash again? I prefer the term computer hummus. No, that's definitely a train, which means we are right on track for our next world premiere. Sean, no! Put it down. Наступная сусветная прем'єра. 350 световых годов от нашего дома. Техник будущее, что? Был некий симулятор. Ну, ресурси треба здобувати. Пришпільно, як він прям не просто автоматично подошел, побил, и ресурсы просто так з'явились. Прям разрезал. Гэта щось кшталту Pacific Drive толькі на чыгункі, щось такое у мяне думкі ўжо з'явіліся. Ну, магчыма, вось ты спачатку будуеш вось гэтую дрезіну, потом больш і больш, і ўжо вагон у тебе з'яўляецца. Пытанне, хто пабудаваў гейкі. Гэта б я пагуляў. Тэхналогія ж тут Тільки уже сутыкніцеся вось з іншым цягніком. У лобавую. Добра, наш... А, Патата, я думала, ти пішов. Гео Борн. Народжений на рейках. Так. Есть Драгонборн, а есть Тудуборн. Туду. От затонувших руїн до ріфа у глубину. Ріки народжені. Глубини. Глубині. Ваш вояж Дон на починається. рейках. А гэта пэўна было, не? Гэта просто показали ў монтажы, што типа ў наступнай секцыі і каротенькі монтаж. І все, што мы бачылі, яно было ў монтажу. Я маю на увазі на А ў раней. мінулых? Не. Ну, я не памятаю. Voyagers of Nera. Мультиплеерная демка доступна зараз. Вийде у ранішній доступ 5 жовтня. Norex would like to offer you an opportunity. We have some Знову dirty work we need you to take care of. реклама, мені подається. At your own risk, of course. Keep your mouth Або ні, shut. просто там були ось ці літери прямо на весь екран, як у МДшній рекламі. You want to hunt monsters? Join Norex. Ікарус. Великі полювання. О.
прихоже. Симулятор бездорожжя. Ну тут якось типу постапокаліпсис, ні? Pacific Drive только изометричный. О, вишка. Мапа є. Ну, якою треба ось під'їжджати до вишки. Графика утульненькая. Так, утульненькая, анімація такі. Кулемети ставити треба. Прихоже. Угу. Головне Garbage питання, чи Country. можна грабити Країна каравани? Garbage Country. Країна сміття. But can you build other things? Like a car? No, Frankie. I can't Максимум build не a car. грабить, максимум What about обороняться. like a winching system to pull something heavy out of, for example, a lake? I mean, maybe I could put Let's together. say a car was in a lake and you needed to winch it out. Could you at least build a ramp to make the winching a bit easier? Is there something you want to tell me? I drove your car off a ramp and into a lake, but I only did it to put the fire out. My car was on fire? There is no point in jumping a car off a ramp if it's not on fire. Is there any good news to this story? Yeah. Just check out this ramp. You should install these before you start shopping for a new car. Oh, that's the Corsair Dominator Titanium DDR5. This kit is perfect for building an all AMD Ryzen build at 6,000 megatransfers a second and with low latency. However, we've also stuffed something special here, a light enhancement kit. That's a pair of dummy sticks that look the part but don't actually contain any memory chips. This is a great solution for an AMD build, as it means you can stick to the more reliable slots on the motherboard, 2 and 4, while looking the part. It also pairs nicely with our Haven 420 case, which offers thermal optimization through its central GPU airflow that sits within a dual-chamber design. That sounds like the perfect hardware combo for anyone looking to frag draw cards, explore endless dungeons, or simply stream with friends. But while you're out there updating your part picker list, why not check out this exciting upcoming game? Лавкрафтщина. Самый старый страх — это той страх неведомых. Where we hope to find salvation has stopped responding. We found it abandoned, all in ruins. Ми знайшли усе закинутим у руїнах. Тепер ми повинні довідатися, що здарилось, перебудувати то, перебудувати. We make the most of the little space the tree afford. We live under a constant threat from the fog. Погроза от туману. Это незвичайний міст. Но в ньому живуть самі дренні жахливіки. Коли ми хочемо вижити в нових умовах, ми повинні не тільки з ним змагатися, ми повинні подорожнішати по йому, дослідувати його, зрозуміти його. Тому що лёс наших людей і навіть усього світу залежить від гэтага. І гэта до того, пакуль страх нас не поглине, не здавається. Древо нас обороняє. Dark Switch. Цікавенько. Покуль тільки пока заявлено. PlayStation 2 повернулась. Треба запомнить, так. Ну, можна вже додати у пожадане. Я вже додав. Ну, зараз гуляли, ладно, не виглядає, якби це мені на PS2. 20-го у раннім доступі вийде. Так, здається, це все ж таки до аніме. Марки, вітаночки, якщо маєш. Так. Вітаємо. Что цікавих? Ну, еще Бароница, это истот, там же штурели были.
Тому що не усім подобається цей сніг. Мені сам, я сам не вельми люблю у гульнях или... Так Рома не атрымалася. Зиму сніг. А, гэта ўжо было. Вчора. Я не пам'ятаю. Добре. Ну, вчора було щось, аплітист такий, гэта все. Не знаю. Я не пам'ятаю такое. Есть вольными. Танки, маки. Что сочинал? 56. На початку Xbox ще не цікавенько було. Ну, амаль уся презентація. Ну, як звичайно, всі там робиш. Майк тримаюсь. Parent no one zikuis off Allah u. Дякую. Бочка Аніме. Треба сочтить, гэта будзе на экзамене, но... Ну а потом будзе, адкуль взялась гэта стратэгія пра дрэва і выжыванне падобнае на Frostpunk? Чаму я не слыхаў пра яе? Вось дзе яна была. Достаем... Подвойные уши. Now, as with all professions, our work as gadget-crazed weirdos would be impossible if not for the laser watches and ejector seats of those who came before us. We stand on the shoulders of giants, crafty, unhinged giants. Which is why I am pleased to present, in an attaché case full of throwing knives and tear gas canisters, the latest intel on Bond, James Bond. О, гульня по Джеймсу Бонду? І тут вона буде? Пачуш. Ну, яе анансавалі на PlayStation, но ўсё роўна, мабыць, тут штосьці больш будзе. Ну, вось ужо іншы трэйлер. А, гэта не трэйлер. Гэта Копенгаген. Дзе сядзяць распрацоўшчыкі. Вось яны выходзяць з офіса, і вось там гуляюць. Распрацоўшчыкамі, так. Шпацыруюць. EO Interactive. О май гад. Дякую, Маркус. 66 as underscore wolf. Zikuis off Allah u. Здоров'я, мужик. Ну, Мендрик повернувся. Ось я говорю, гэта ён був. Дійшов і повернувся. А сюди знову несапраўдны вернув. І ён Калі його прытвараецца. вогнепальная зброя, можна прыгадаць гэты самы Індіан Джонс. Якая зброя? Вогнепальная. Ну, яго, мне падаецца, будзе вось тое, што ў фільмах. У старых фільмах там. 90-х, 80-х. Бонд гэта заезджаны яшчэ. А я лічу, што даўно наадварот уже Бонда не было. Асабіста ў гульнях. Part of IO into that. The most special thing about our version of Bond is that it's an IO reimagination of the origin of Bond himself, and it allows us to really dive in and learn about what it takes to enter this world of espionage. It was very important to us from early on that we didn't О, фламінга. Андрейк, ми просто бачили сапраўднага Мандрейка. У трейлері тут така. У трейлері у гульні Мандрейк ми побачили сапраўдного Мандрейка. Так. А ти не сапраўдны. Як паліць вогнем, а як називається зброя, яка палить дух. Аніме марки.
guy that we might recognize. That space there was really inspiring to us. He is very true to his North Star and his values. Ну, And the story is very much справа about твоя. Много кто что любит. У всех dangerous густ world out разный. there. How does a young man fare Не while осуждаем. still retaining his values? Not only will we get to experience the character changes and the lessons he needs to learn, but also how he gets his famed gear. The world is a big Ой, part of Рождество. how you solve the problems as you get to Ой, them, шлютки. using the environment and Давным-давно weapons ничего не and писал. charm, and obviously gadgets is a huge part of that. We have a lot of the gadgets you'd expect, and then quite a few you wouldn't. So our longtime fans from our Hitman franchise can expect to recognize Я вам some of зараз these core elements from my скандал interactive in our такой James Bond game. учиню. A really core aspect of this game is what we call creative approach, and it has to do with Качка 47, и там штрих-код подається їй позаду був. an objective in В голове. Спереди Хитман Не, я закачку кажу, там стоит на костюме, нібито... А спереди было Хитман написано. He goes over there and he likes wine and you overhear that thing. But Ну, Bond, he ось. can also just walk through the front door. I'm actually just gonna go and talk to До him. I'm just речі, gonna go тут punch же, him right типа, back. молодий If you're Бонд, і James буде Bond and want to історія pass along, становлення, you то know, бок the як його covers and впершиню you can be careful more and завірбували, stuff, that's your Bond, Мі and that's 6, fine. But або we've Мі crafted 7, a game that Мі has a 6, Мі lot 6. more forward momentum. Вот. Spycraft is part of our DNA. Мгм. However, in terms of Bond, there are two key І зараз вельмі, ну не спречки, але люди питаються знайти, який актор гуляє Бонда, тому що якби легендарна роль, всі визяте ось. И что, не знаешь ли до этого? Самое верагоднае, гэта адзін серыяльны актор, ну ён і ў кіно ўжо быў. Но не гэта, не 100%. much more focused on his journey as a character, and we are much more focused on saving the world. А чому такий приглушений гук у гульні? Знов прикли дурняве. Ну, Дрейка нема, все. Треба нам так само якої молодої якої-небудь. Герой. You can grab them and punch them and throw them into each other, use the environment. We really did. Можна одночасово змагатися з двома ворогами у ближньому бою і кинути одного у другого. The seamless in and out between that is very, very exciting. We as a studio and as a team have evolved a lot to do top class action, spectacle moments and spectacle situations, all interactive. The situations you get into are absolutely wild. It's because that's the 360 experience that our fans deserve and expect. Поэтому все культове вже давно створили і зараз підбираються тільки. Та ні, ми бачили зараз много і нових IP, просто у їх стільки грошей не уливають, тому що це типа ризики, стільки грошей і у невідомі, ну, нове щось. Exotic types of vehicles, not just normal vehicles. So take everything we know, but also А ось великі бюджети дають тільки ось такому. Великим франшизам, які 100% продадуться. Тому що прийдуть люди, які там фанати кіно, і погуляють, а у Хітмена вони не гуляли, наприклад. І потім набудуть Хітмена. Ну. У якого вулка? У Живьолу? Марки за себе кажу. Шоу. Тільки зілля Станманці на ДБ5 набудуть, мабуть. Але коли-будь ось. Дайте гроші. У 26-му годі конкурент GTA 6. На секунду. Так, гэта мале... Гэта конкурент GTA 6? Ну, в 26-му же выйдзе. Калі GTA 6 не перенесут на 27-й, то... Не мусить переносить. Ага. Ну ось зараз і гуляй, яка ідзе. Не, я мала на увазі Бонд. Не, я ўжо пачуў вось гэта. Ну вы наперадзе ад мяне.
Наперед. Ну, мені здається, на пару Ні, секунд. наказав, коли бон скончався. Так. Не треба тут. Во, каточок, ти напереді від нас. Як ви спознилися? Я ж позаду був. Да не напереди мы. Вот здесь Beautiful Country у меня написано сзади. Ну, Beautiful Country, ну. Угу. Ну, і я не ведаю. Гоблін Америка. Просто каточек неуважливый. А Girl Lawson Game. Гил. Что это тут за гэта? За дедовщина, что меня маленькой стримеркой уже называют. Кто маленькая стример? Ну, вось. Марки меня назвал. У чате. Вот так вот. Себровали и надо. Приємно познайомити. Дякую за фоллоу. Ну, а як тобі ведаць, коли ти не стримиш? Ось стрим, тоді доведаєш. А так? Ось, Марки, чуєш? Вертайся до стриму. Да, речь. Ну, бо там записи хоч заховував би. Once banished, you will break us free. Ход без стримов. Вот, ну гэта ж як ужо стагоддзі, ну господи, у нашым свеце. River Siege. Big Face. Лік свині. Таму ідзе. Можеш, калі хвалюешься про рекорд... Калі хвалюешься про рекорд, можеш перайсці, не ведаю, на YouTube або у TikTok стріміць. Я чую, у TikTok много аудитории сидит. Я уже казал, Марки, что коли долго не стримите, рызык сгубить аффилейта, любите мотки, будет там все. Некий шутер. Ранішній доступ скрывались. Running a fine-tuned engine of gaming goodness. Speaking of, Sean, what's going on with the rig? Okay. Let's find out. Frankie and Jacob, status report? We're doing great down here. Jacob is about to fill us in on what we're installing next. I'm just wiring up everything with our Gigabyte Aorus X870E motherboard. It's got a suite of features for reliable overclocking and memory performance, and it's built in thermal armor and heatsink, will keep our Ryzen X3D rig running great without running hot. And of course, our GPU, a Gigabyte Radeon RX 9070 XT with RDNA 4 architecture. Ну, я не стримлю на TikTok, тому. Я уж и не кажу за якость контенту на тим TikTok. And for those of you who want to speed up your own PC build, I've got a technique I always use. Ну, а там просто треба несколько разов натиснуть, що тобі не подобається, і все, і він більше тобі войну не буде просовувати, так так. Боже, пройшло полгода, и почали збирать компьютер. Монтаж. Ага. Збираю вынику только хлопець. Я не дочитали просто зараз блог Лепуса. О май гад, сколько меня зараз фоловить. Вітаю, Дмитрий, дякую за фоллоу. Больше до стриминку померла. І знову, дякую. Є ще один фоллоу. Інтрофоб. А, YouTube фільми дивний. Туди викладаєш відео, то один прогляд, то 500. Як гэта працює, не ведаєш. Так. То алгоритм вирішить тебе просовувати і додавати там до сторонок колонок, то ні. Так. У мяне найлепше так траплялось, калі вось ты кожны дзень, то бок у меня там накопились стрымы, я просто кожны дзень один стрым публікавала, і тады YouTube меня там на трэці уже стрым ужо прасоўваў так моцна. Именно за парт трэба опубліковываць. До речі, у меня сёння першы хейтерскі камент быў на Ютубе. І що казали? Сказали, на халеру патрэбна гэта беларуская мова, так?
насамрэч не, там было больше, типа, просто, типа, гуляйте в свой срал-киллер, типа, щось такое. Ну балацяны залетел. Ну, так. А ему сталкер не подобаўся? Не спадабаўся? Не, ён там сказаў штосьці, типа, пра... То ли про тое, што і так уже зараз лайно, індустрыя, вось гэтае вось всё. Такое, а вы, типа, гуляйце у сваёй, типа, я не ведаю. Мабыць, ён даглядзеў да... Ён, мабыць, падумаў, што ты украінка? Так, я пра гэта і гавару, што ён і падумаў. Так, все мы, гэта было на стрыме па Summer Game Fest. Яшчэ адзін Sims. Дзякую. Знянацка так. Інзой колькі там рыхтавалі, прыпавалі, а тут щось. Лепей некую стратегію мець раз на тыдзень для Ютуба. Так, стратегію. Ну, насамрэч, для меня Ютуб гэта больше як архіўны канал, куды я просто стрымы заліваю. А калі б я сапраўды рабіла б контент для Ютуба, то там же трэба, ну, именно і монтаж, і вось стратегія, все. А так для мяне гэта сценары. Так. Я сам выключна як архіў. Так, я не прасоўваю. Я туда босс-файты заливаю з годовара. Паралайвс. А пэўны так, гэта её сапраўды щось да Sims, я ж памятаю назву. People can fly. Распрацоўшчыкі пейнкілеру. Халера, а я заўтыкаў, а калі чаго там рэліз гэтага Паралайвс? Я праўтыкала. Халера. Чатик, хтосьці заўважыў? Ну, чатик можа зараз отмотать. В смысле, только могу... Ну, я могу отмотать, мне пофиг. Не трэба, а то зноў рассинхрон, вось гэта і ўсё. Ладно. Давайте я отмотаю. Я все одно не стримлю. Ну, мы ж абмяркоўваем тое, што адбываецца зараз. Я вернусь. 8 снежня. Ага, дзякую. Lost Rift. Страшный рифт. Ну не адматывай, Мэндрик. Дозволяем. Oh, I didn't see you there. Don't mind me, I have got a special friend stopping by, but don't tell the folks upstairs. It's a surprise, you see. Я все одно не стримлю. Но, коли бы у тебя хоть был бы архивный канал, то я могла бы зайти и поглядеть. Кто ты, что ты, там, записи стримов, год тому, які были. А так? Хто ти такий, з якого району? Так. Кем Кио? Може ли тут дедом на себе називати, або ні? Хейтер был на Ютубе в комментах. Говоришь, первый хейтер у Ютубе. На стриме уже проходили. Но их вельми добре зараз отсеивает то, что первая украинская мова стоит, а другое, что я поставила, что только фолловеры могут писать у чат. Они не хотят меня фолловить. Це зараз накаркаю, зараз прийде. На Ютубі? Зараз ми усі прийдемо і почнемо хейтити. Todos precisam saber sobre o que de fato aconteceu em Canudos. А, на Ютубі, зрозумів. Eles moveram mundos para acabar com o nosso lado. Perdemos, mas resistimos, como Mandacaru, no meio da grande seca. Это некий дебойт, але с пистолетом, да? Хауклок. Я бы назвать Хауглок. Ну, добра назва. Демка уже зараз доступна. Ну, то же револьвер. Ой, 22-го уже вийде. Глок то ж автоматичний зброя. О, это российского Живу. Боже, что за
Угу. Мы з гэтым справимся. Переживем. Можно музычку послухать? Ну, мне падаецца караценькі. Не? А, Блюр куды з'ехаў, халера? Курва. Это яны пришептали ті, хто з вас? Яны. Я зам'ютив одразу. Вітаю, Михайло Мяу. Комуністичний. На жаль, ён сучасны хорор. Хто їх туди пускає, а? У когось там код по клавіатурі пробіг. Да і там порвало. Тыц. Hey, let's check in on how things are progressing with the rig and make sure there aren't any saboteurs in the mix. Ой, знову зараз будуть будувати ПК. Добудовувати. О, контрол на заднім плані. No, printer, it's too dangerous. I told them the rig is way too valuable to be anywhere near a printer. I know. We have to stop them. No. It's too late because they're downloading a PC-хімери. Що це PC? Будуть ли які великі анонси наприкінці? Я би не сподівалась. Но, магчыма, будзе вось Станок на гэта... самому конце, так що... Магчыма, будзе вось гэта, якая хутка выйдзе Mind's Eye, якая, типа, такая шпіёнскі шутер з укрыццём. Немного ў будучыні, там, пра шыі, вось гэта всё. Яна выходзіць ўжо праз тыдзень. І яна якраз такого формата. Ну, то бок, сярэдненькая гульня. Першы раз чую. Ну, мы яе бачылі дзе? На самым геймфесте мы яе бачылі. Реклама ПК. А, ну, так, реклама консолі, тому що ПК гейм. Гэта тонка, так, зразумела. Чакаю Silksong. Ён быў у мінулай канференцыі на Xbox просто на бэкграунде такой, просто 2 секунды Silksong і все. Без гэтага, без даты, без нічого. Вельмі сумна. Гэта якось Silk Ghost уже. То бок гульня Ghost, сапраўды. А я вось я ёсць, я Выглядае, нібыта гэта хот-догі бегаюць просто. New bot interactive. Технології телепортів. О, як у контролі поширення простори. Опа-на, ось це пришпільно. Як хейт ПК. Майон, ти Ультракіл. 8 свой. Хутка. Угу. Ну, гэта назва гульні, не? Так, штосьці пра раварыста, якосьці не дадум, мабыць, Painkiller. Survival.
Котка, не да котка. Котка, у якої на дубі є ще один кот? Гэта як кота-пёс. А, є кота-пёс, а гэта кота-кот. Ага. Так, ну зноў будуем сваё селішча. Стерео. Heaven Tower. О, вось гэта тое, што я думала. Гэта ад людзей з Telltale пра супергерояў. Ці не? Аніме. Ну, гэта як Telltale-овская гульня, толькі тут немного больш дадалі механікі. Аркады. Ты типа координуешь... Аніме, ўсё, нічога не ведаю. Ну, некаторыя персонажы там зусім. Демка зараз вийшла, до речі. Виглядає як комікс. Ну, так. О, Анапурна. Месхоф студія. Рай для ровера. Кастомізуємо. Там ровер чоловік був. О, там була лошадь, голова лошаді. А зорка уже сышла. Я ведаю, но все равно. Это уже наш лор. А ты у Бинга не додавала не. Голову, не? Голову лошади, не. Ну кто б мог здогадаться, что будет? Угу. Ну, уяві, што было, калі б яна у дзяцінстве пабачыла, так, гэта з історыі зоркі мінулай, учорашняй. Калі б яна ў дзяцінстве пабачыла вось туман і вось ровар вось такой галавой едзе, ну і то бок спачатку ты голову бачыш. Што бы было? Конь, у беларусаў няма лошадзі, дзякуй, Коман. And if my tracker is working О, properly, ось it і looks like бісі. Frankie met up with the Bureau. А, не, навушники додаю, коли уже так додавали. О, Руді все ще тут, я думала спать уже пошли. Ще ж таки оригинал Control больше шеры был. Настолько яскравый. Один у меня претензии. Мы уже 1,5 годины тут сидим на пасігі менше. І такі шматкольорові. Червоний, шерий, виглядає все. Дякую, що глядите. Так, марки. Змагаємося з папірками. Ні. 17 червня. Мне до этого часу треба пройти Обливіон, бо мене Макс з говном зажили. Коли місце не знайду. А мені треба поспіти до Стрейдінга пройти. Він такий великий. Mike Kayata, you're the game director of FBC Firebreak from Remedy Games. Thank you so much for joining us. But yeah, what have we signed up to? У меня есть Тунизия, пролистайте в описании, и плюс тут ботик кожный там полгодины або годину пише. But yeah, so we're getting close now.
I remember when Control came Тим out in Доконник. 2019, and we're revisiting that world. Когда про голову лошади. FBC. Ага. When was now the right time to revisit? Yeah, so right now was just a great time for us to kind of go back to the oldest house. We never wanted it to kind of feel like we were retreading on Control, and that was like definitely something we thought about a lot. And one of the reasons why we shifted into a first-person perspective, so you could kind of go back into the oldest house and see it from fresh А можна eyes in a запитати, у different нас же way. працює сумісний чатик? Так. Все добре, тоді не буду нічого чіпати. Мені тут я зайшла на готову вкладку, і тут щось вискочило, я не буду нічого виносити. We're extremely like tonally to the Працює, side of працює, все Control. добре. And this was a really big challenge for us because of course Control was very moody and atmospheric and very like horror tinged, but of course it did always have that little edge of absurdity. And speaking to that, this is kind of like why we leaned into that more absurd angle because you know Control was very carefully built for a single player experience. Since we are sort of Гарбатник прилеплен до зброї, тут зараз завожу. kind of have fun thing. We didn't want to totally like betray that franchise, but we did want to take those kind of recipe components and just flip them around. So we keep that kind of edge of like horror and tension and stakes, and we just add a lot of the absurdity at a higher value. So for example, like you saw Sticky Ricky, our gigantic monster made out of sticky notes. In one of our trailers, you know, somebody I think actually shouts like "Sticky Ricky, Sticky Ricky," which was to us very, very funny, but to that character, completely terrifying. And Sticky Ricky is joining us today. Yes. He's just getting himself together, and maybe he'll answer a few of my questions. Say I don't necessarily have 3 straight-up fraggers on my team. Are there roles that we can adopt in this game? Yeah, absolutely. So the game is kind of built Бля, что тебе around пытаются? a trifecta of kind of saved loadouts that are centered around tools. We call these crisis kits. Ну, про And each этот one я was developed бачила, with a я different зараз playstyle in так mind. So we have медленно. one that kind of shoots these gigantic like liquid globules. I did a thing. Это ваш канал? Just imagine almost like Scarface. Так, Like I don't really care. I just kind of want to, you know, paint the world with something. Боже, And then we have another хна. one which is a tool that kind of looks like a pogo stick mixed with a defibrillator. And you Я might be скинула surprised, but we список, always thought или this is like что? a precision and tactical instrument just because Так, you не can kind of помылился. relocate yourself and move around easily. And then we have the last really complex tool, which is literally just a wrench. Just a wrench. It's a gigantic piece of steel. So we made a lot of active decisions to try to get people right into the gameplay. So that's at the cost of some direct storytelling, but we haven't scrimped any on the world building and the big narrative and what it feels like to be inside of the 28 We do подписчиков, associate я поменяю. Remedy with these big narrative games, so much imagination, atmosphere, obviously Alan Wake, obviously Control. Sure. So this feels like a new departure for you guys moving into Yeah. space. So why? Yeah. And to be clear, it's fundamentally different. You shouldn't go into this game whatsoever expecting those type of experiences, which, by the way, I personally adore. I started Remedy as a massive fan of Remedy, so this isn't a pushback on that type of experience. Дякую велике всім, хто зараз буде підписуватися, коли будете. А Михась, ти можеш свій канал так само скинути, коли If you що. are a huge Control head and you know all the Раз lore у and you нас really love it, тут and you пішов can't convince your шерінг. friends to try this game out, we wanted to give that kind of Свой step канал. in. So even though it's not really YouTube. what Remedy is today, I do hope that a little over a week from now, it will be part of what Remedy is in the future. So, Mike, as an online cooperative shooter, what does this game look like in, say, a year's time? Yeah, that's a great question, especially because, you know, the online space, I think a lot of Коли people treat що, it very ось Михась, differently. ось його One of the big things that Twitch. we're about Тут. is avoiding kind of like FOMO, like І, мабуть, engagement, він you know, скине you зараз don't need to свій. check in every day, we're not going to kind of Коли add комусь a цікаво. timed battle pass. So if you come in on day one and you come back to us a year from now, all you're going to see is all the great stuff that we Battle we Pass? have. Серйозно? And speaking of that, already in this А year, we're ён going to add 2 more free-to-play? jobs. That adds to the other 5 game modes that we ship with. Я почув Already слово growing it Battle by Pass. about 40% by the end of the year. We've got additional endgame systems and lots of plans. I'm just pitching it's a stapler, like opened out. Ну просто коли я набиваю гульню, і мене ще заставляють у Battle Pass, там як хомячок усе вибивати. I'm a genius. So in the game, Я actually in не that trailer, хочу, you мені probably б не saw подобалось. that big traffic light. That's А actually щоб Система коли ж Battle це... Pass мені вже нібито померла нарешті. corrupted by the hiss, and in certain settings it can show Особисто up коли and це kind of лімітовано hit you у with a red light, часі, you're то not Бог allowed to треба move, іменно until поспіть, it gives не you a green люблю light. це. There's another one, which is a stapler, which if you are a super Control nerd, you might remember from some of the posters in the oldest house, is that a stapler an altered item, and then you see a nice little clip art of a stapler. Well, that stapler actually shows up, and it kind of behaves like a fly. It sort of like buzzes around your face and gives all the enemies a lot of additional health. So yeah, there you go. Where can we sign up?
Yeah, lots of ways to play this game. Ну, on ХВ, all major я consoles, не at стыкаюсь. the Game Store, or you can head over to Steam. Ну, конечно, не всему то и гуляю. It comes out June 17th. Grab your friends, and we hope to see you there. Well, go on then. Go clean the oldest house. Sign up today. Thank you so much, Mike, and Yeah, thank you. good luck. Thank you. The FBC. Lovely bunch over there for, as long as they last. Hey, didn't we cook up a few trinkets for FBC personnel at some point? I mean, we Мы offered, так в but Геншин не the same гуляем. way when you spend your whole day working with evil На typewriters счастье. that turn your bones backwards. Yeah, that's a fair point. Well, up next, if you've been looking for the perfect excuse to wear a toga, and who hasn't, here's a look at Ubisoft's next entry in the long-running strategy Ubisoft. city builder, Anno 117, Pax Romana. Вроде бы дал Ницше, Ubisoft. Так, уже есть оно серое. А, рядом шука был. Все равно не давно не. Хотя я оно. А, ён казаў, што не фанат Battle Pass, які вядзе. Так. Ома, что значит fix off? Ты что? Что значит фома? Fear of missing out. Жах того, что ты пропустишь что-то. Страх. Зрозумів. Слово ее. Ну, гэта ангельская аббревиатура. Зручно. Запам'ятай. Анно 117. Пакс Романа. Нечто на латыни. Going up after all. Yeah, no, I'm Nate, and I was gonna. О, Baby Steps. What's up there? Угу. Nothing. There's a tower. Yeah, that's it. When you get Ты to the лишь top of никакой the не tower, идея what's была. there? It's like a Что? top of a tower. Мимо. Ой, Вот она будет гулять. Рейд. Дякую, великий Рейвен. За рейд. Вітанки. Пан Могильщик. Так, ну я уже предвещаю питание на кон хоррора, что у нас было с хоррором. Mouse raid Z9_Ravens_Cemetery is a 5 Glodachima. Scared face emoji. Не быть на Б. Так, ладно. На диване. Был хоррор палево загубить. А, чекай же. Хронос. Не? О, Хронос. Так. 8 вересня вийде. Угу. Пачар. Толстенькая акула. Это червень. Ой, марки не нагадывай. У його, до речі, шолом як у судді Дреда був. Гтваха. Endless Legends 2. Чому падає Йон? Побудуй імперії. А, no, I'm Not Human так само хоррор був. Так. Я говорю, что у меня назвы в голове не откладываются. Да блин, столько назвал поглядеть, конечно, ничего не отходится. Mm.
Знайтеся темную правду. Арбитры Вахти и судья Дред. Добре. I'm sure you're eager to see more of the rig, and I'm eager to show it. So let's check back in with the build and see where things are at. Oh, hi Mika. We have had a slight hiccup. Looks like Jacob forgot the number one rule of a new PC build. An offering before you start. Это я Необходная речь наглядачей. при сборке компьютера. Have to do the sacrifice. Can we scold me later? All right, I should cut him loose while he's still got blood. Sit still, Jacob. I don't want to hit any important Не прем'єра. Ну, мабуть, прем'єра нового I трейлера. am loving how normal things are today. And a quick reminder, you can find every single game from today's show in one place at the PC Gamer Steam page. Так, уже година 40 хвилин. Это на даденный момент самый длинный, самая длинная презентация. Of amazing games, here's our next world premiere. A brand new game published by Ponkel, the creator of Vampire Survivors. Get ready to go. От стваральнікаў Vampire Survivors. Доўгая, так. Так само пікселя. Тобто я не розумію закерування покуль. Глядzi, ты просто натискаешь на любую клавишу с левого края клавиатуры, потом с правого края, а мышкой только туда вот так вот можно туды-сюды. У конвульсиях биться красивее. Так это три руки треба. Ты раздолби свою клавиатуру, чи что? Чи мышь? Это, ось, бачиш? Зрозумів. Біксік, подай. Капець клавіатури. О, вийшла зараз на Ну, ему стімі. комплекте просто клавиатуру продавать. Прям зараз Вже вийшла. вийшло? Угу. 94-й год. Ну. Гэта можна взяць клаву 94-го года, якую не жалко. І вось долбіць такой. Ну, яны трошечку О, клаві пають, да-да-да-да-да-да. мають верагоднасць скончыцца. Ну, Ну там тады кнопок шмат, 95-го. натискать можна любую. А, ну. Ну, праз пэўны час все равно уже не будзе чаго націскаць. Щось настолькі невыразнае, що... Чым мне гэтая гульня мусіць прывабіць? Гэта ж рэтра, вядома. Ну, раньше што так, там. рэтра. Ну, ладно. Микропанк? Что-то такое? О, Snowblade. Майка-панк. 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 Мука-панк. Не ведаю. Lippo Plus, for when you want something a little different. Coming your way. What's on your mind? Aliens, the anomaly. The bend. We could theoretically Що відбувається? Прибульці, інші землі. 2025 год. Ми глядім відео FMV гульню. о 800-х. Ой, о 800, 800 на 600. Не бачить мне 800-х годов. На каменных табличках будет это. Не, чекай, якое було на телевізорах звичайних розроджень? 640? 400, ні? 480, а до його було ще 320, здається. Не, я... Це що не укажу. 640 на 480. Это, здається, кількість строк, так? Morbid Metal. What began as a small passion project has evolved into something far more Ось ambitious. його ось гэтий It hit Steam Early розпитали. Access this summer, and I can't wait І to он use зараз it у more. ранішнім доступі. А, Майко, Рибопанк, не зрозумів. Міко. Morbid Metal is a fast-paced, roguelite hack and slash that is built for intense combo-driven Перенайшли combat. плястик для першого You play with неплавого advanced компьютера. AI, trapped inside a deadly simulation. Угу.
Свет здорово. Так. О, 3 персонажі. О, можна свічитися одразу. Each character has their own unique combat style and active abilities, which are unlocked as you explore the simulation. You can even chain attacks between different characters. Start with Vector to quickly dispatch enemies, switch to Flux for a flurry of hits, Это ролик некий я finish your пропустил. combo with Echo's special attack. По-моему, просто пригода, не? Хотя, Потому может, что другая. выбор некий есть. Так, я ее выбрал. Their own attack patterns and weaknesses. And at the end of every biome, you'll face powerful bosses. Ну, слэшерная These are боёвка dramatic, такая. high-stakes encounters designed to be Собственно, tough ролик. and rewarding. Each new run reshapes the А, world. ран, вот. ран. Layouts Кожный shift, ран, так. enemy Ну, types это change, ролик. and you'll have to adapt and make strategic choices to succeed. Choose character upgrades, buffs, or curses that change how you play. Бафи або прокльони Some of можна these обирати. choices push you to take risks, others offer abilities, rewards, and modifiers, which alter your combat style, making each run truly unique. Play the free demo tomorrow during Steam Next Fest and wish this Завтра now for безкоштовная early демка access вийде. on August 20th. І у ранішньому доступі 20 жнивня буде. Мог бить метал. О, текстовий. Якось. Це візуальна новела текстова. А, ні. Платформер. Окей. Селеста, так? Ні, Селеста зовсім по-іншому виглядає. По-іншому. Ти так гулявся Селест. Добре, тоді Супер Мідбой. Ну, так, ще мідбой. Ну, хорроры немного подошли. Stalker. Love Eternal. Вечное кохання. Наприкінці гэтага года вийде. Peggy 3. Для немовля. Saber Interactive у симуляторі кіроўца Бас-симулятор. автобусом. Мы ж гуляли. Може, ніякі нові? Bassbound. Morning, Emberville. Today is the first day of our very own public bus service. Ну як гуляли? Ми виїхати не змогли, чи що? Ніяк слишком симулятор був. Занадто. Занадто симулював. Says this will be the test to see if more public infrastructure is worth improving. So get out there, ride the bus, and let your voices be heard. Подобайки ставять пасажири. Хто колись ставить подобайку кіроўцы автобуса, а? Мабуть, гэта система будучого. Ти заходиш у Калі на автобус, кончатковий припинок приїжджаєш і не ще хлопають у ладоші. Well, that's a great idea, and I've invented the perfect spy gadget for just that. ну, я ж говорю, заходиш у Там же ж автобус. технічні ніки у нас шкалери було ще. Window? What is this, the Stone Age? You know, I'm pretty sure they didn't have windows in the Stone Age, Sean. Why would I use an obsolete Stone Age technology when the wristwatch I invented is capable of Робіть такі говорити, зачем не влетів в автобус. any camera system on the Ти planet? що? Це просто скриньки Really намальовані. amazing, Sean. Well, I'm glad Будинки. you like it Ти because I took the liberty of making a mega всередині model тут не a зайдеш. gift from me to you. Here, tap on the icon and you'll instantly hack into the warehouse cameras. Okay, Sean, this is a little bit much. Wait, I have to make an account to use this? Well, it's a free trial for 7 days, but then it's only $9.99 a month after that. And look, two-factor authentication for safety. Sean, this is and now I have to connect my Steam account? It's Plot Vision as a service. Чого? Що? Ні.
Ну, що хотів капіно з чимось з'єднала Steam аккаунт. Ну, він такий, типу, нова підписка, я ще приєднаю, то і все, ну, типу, жарти були. А я там щось, підписка на анонси, ну ладно. Атмосфер. У наступному годі вийде. Я от вас надеюсь на секунду 9 даю. Ну давай. Да не треба, забейте. Перший ран. Так само щось Metroidvania. Ну, не Metroidvania, боже хто. Рогалік. Халік. Ну, виглядає стильово. Ми пацуки у гэтай клеткі, а ти нас адсюль вызваліш. Пачынаем працу. Void Breaker. Ну. А клиент 20 червня. ДМК-ё. Коли что. Ферма. Вёска. Забойся. Забойся. Забойся, дворецький. Ну ось треба шукати, розмовляти, знаходити подкаст. А ти взламувати. Угу. Що ти робиш у моєму домі? Пройдемся. О, тут есть. Угу. Переговорите. О, то бок тут есть мифичный компонент. Грейв. Прийшов, уже тепер шкоджає щось. 26. You know, it's about time someone made a cozy life sim filled with supernatural horrors, just like my everyday-to-day life. And of course, it's from Blumhouse Games. Короче, фармінг-симулятор з хорорними детективними елементами. So, this should hopefully scratch an itch. And Grave Seasons isn't the only world premiere horror game we've got. І гэта таксама ад Blumhouse Games було, конечно. If you dare. О, ось ще один. Для могильщика. Так. Ну ось він зарейдив і почалось. Блюмхаус. Ой, і знову Блюмхаус. Тост за нових сябров. Вітаю вас у клубі. Нам треба отсюль вибратися. Це допоможе. О, типа escape room. Жахливий прокльон. Вас разом зробив. Тримайте ваші карти близько до себе. І треба вирішити, кому довіряти. То бок мафії елементи будуть. Пастка. Усі пацюки у Руді. У ранішньому доступі Vampire the Masquerade, Bloodlines unofficial patch, Doom 3 Phobos, and more mods join GOG pre-installed and ready to play, smooth as never before. Just add the mod to your library, click download, and install it. It's that simple. GOG has teamed up with modding communities to bring you Ход, до речі, російці модерують, мені здається. Що? Ходом російці модерують, сервера тримають ось для того все. Не. Ну, я тільки оригінальний компанії. Але і українці, і поляки рубяться тільки у
А Да, это я бачу. не CG Project Red? Стор, ні? Later this year. Кого? Що? Ну, поляку, CD Projekt Red. Відьмара, які зробили? Ну, поляки всі Project, а де Ну, Project. Ну, а по-польски проект. CD Projekt Red. Я говорю, это же их стор был, не? А, Гоголовський, так. Так. Hotline Miami какой-то. Ну, так. Клон. Помстите. Velocity Noodle. Deadwire. А що там ззаду написано? Dead так само? Здається, У так само Dead. вересні. Тих Мандрик питається, хоти правий викупля? Это у меня пытаются, потому что я не ведаю. Не, у Михася. Я хаваю, не вийшли. Не цікавився ніколи. Ну, сервера, стається, в будь-якому випадку десь у Росії будуть. Ні, мабуть, вони на Амазоні хостяться, я не відаю. Ті ще де. Команда рассказушиков. Для ПК. Российская. Мода этого. Динкум. А, так розпрацовщики менавіта. 12 червня. Додаток, мод, як це назвати, я не відаю. Мод. Дорогер. Было же написано у трейлере, что моды выходят на Гоги. What do you think, J Money? She's ready to roar. Sean, would you like to do the honors? Oh, you guys, I thought you'd never ask. Ugh. It's alive! Не всі, Мабуть, і наскільки. не всі. Ну, я ж не відаю, ну там Ну, своє комуніті. такое. It's beautiful. Ну, я не дозбирали ПК. I love it more than any parent could love their child. As a mother, I take offense to that. But in this case, I'll allow it. And if you are watching Там this now, дисплей it's very PC. It should be на yours. вежі. Mika, what do they need to Чи мені know? подалося? That's right, you could be the proud owner Я of the не rig. Ну бачу. так, дисплей на вежах In лежить. all of its top-of-the-line AMD-powered gaming glory. All you need to do is follow the link below and fill out the PC Gaming Show survey, and you will be entered in a chance to win. I mean, I'd like to Ой, enter myself, розіграші. but I am public enemy #1 in 14 countries, and I'm not about to add another. So, head on over to pcgamer.com/survey Просто не now. було. Get your hat in the ring. По-моему, So не our было. build might be Хотели finished, бы but we Копиновалу still got удалили, more не games to будет не show. так. So let's take a look. А що напишеться? Оборони меня Бог, та от погони зла. насадив у візину. Ого. Хорроров. Ай, не знаю, наступне. Лудомания. Сюди готову таманію. Мгм. 66. Летом вийде. І демка є. Наступне. Тут якось і блок демону. І кроваві пікселі. Мгм. Екліпсіум. Вийде Закатіум. осенью. Не, никогда. Затьминиум. Затьмение.
Абісус. 12 жнівня. We're PlayFusion, a studio done playing by AAA rules who still believe games belong to players. Descendant is an FPS capture Демо the так flag само доступне. reimagining where strategy Калі яны праз паўгадзіны не скончацца, я так сама Абісус зраблю тут. Вось говорю, я так рассказала про старое PC Game Show, потому что у меня было отчувание, что яны зробіць нам старину. Ascendant? Ну, ты ведаешь, что это значит. Восходящий. Yeah. We're coming to you from Santa Cruz, California. Hometown. Number 1, this is not a wig. Yeah. Number 2, we got a game coming out soon. Yeah. Here's the trailer. Yeah. У всіх гэтых пацанов трейлер выйдзе. Yeah, I think my cat's sick. Yeah, he's got a broken neck. He has horrible IBS. А, гэта про кота. Як Джоджа Кот. О, это та кота-кот. Не бейте коточку. Ах ты... Ну, гэта кот іншы яму зарабіў. Бо гэта разборкі паміж котамі. Тэхнічна. Ты суджу, такі коточку. Ён у дэпрэсіі. Пайшоў контент 18. Бляха. Гэта щось Айзек тільки з куточком. 10 лютого. Magnificent games and a magnificent gaming PC that you could win. Once again, head over to pcgamer.com/survey for a chance to claim the rig. Mika, have you noticed that since powering her up, we've been hearing that annoying, super ominous voice? Yeah, kind of like we tore the very fabric of our plane of existence and brought through this terrifying unknown being drawn in by the awesome processing power. Так, у меня дождь, так что интернет может взломаться. No, it's not, and you know what? I know we shouldn't mess with whatever this is, but... Ты голос каже боринг чи що? Боринг? God, same, but okay, listen. The show's almost done, so let's... О, Яна сказала, что шоу амаль скончилось. Great idea. Let's close out the show the same way we began, with a trio of exclusive world premieres. О, 3 эксклюзива, 3. И конец после этого. Не подходит для детей. Не, для дорослых, 17+. Ура, так. Я скажу, не подходит. А, не подходит. Я не почула про это. Это чужие? Ну, это пародия. Ну, не пародия, а что-то подобное, но не сам чужой. Потому что не так выглядает технологии. Бежи, ховайся, помирай, ресет. І спочатку. Гэта красивый фильм, якой знялі, ну і ветвіцца. Ну і можна абіраць інтэрактыўны фильм. Вегасень. На всем, нават на свече. Зноў премьера. Ходите по городу іншаземцу. Знайдите таемные зоны. Схованки. Або просто... Так. Куди ваші ноги вас приведуть? Burnband. Можна додати? У пожидання. Burnband. Firefly. Роглайк. Замок на коло, на коло. Вежа. А, і побач забезпечили, боже, ну крацей, ферми і так далі катаються. А, і воруйте так само, ось, розграблювайте інші. Не, ну гэта прышпільна.
Штосьці у нас мода на гульні дамы пайшла. Вандерберг. І О, десь Марvel. хто там кольори був? What a spectacular show that was! The Yay. games, the rig, the gadgets, the non-lethal electrocutions, the Ну я не ведаю, што яны заўсёды Борінг, він зацягваюць. каже, борінг. Speaking of gadgets, we've got time to show off one last Я обожаю. little invention of ours. Адзін апошні анонс. Inside this keyboard is А не, Ё-моё. гэта клавіатура. encrypted messages, and I've А. left a special farewell message for the viewers. Гэта анонс, гэта клавіатура. Crack it open. О, гэта ось у Берсеркера так трэба гуляць. Так. А. Гэта мы ўжо все такія скончывайце. Бедны Logitech. Навошта Мы ж так бачым, з што гэта тэхнікай Logitech. поводзіцца? Ну як малпа, ну ей-богу, ну. I can't catch a win, and this soon after the divorce? Oh, a reminder to everyone, thermal paste isn't food. A big thanks to Frankie and Jacob for building the rig. And thanks, of course, to all of you for tuning in. We'll have to work super hard to top this when the PC gaming show Most Wanted returns in December. Thanks for watching. У снежні яны павярнуцца з наступным шоу. Мы не можам дачакацца. Можа, да таго часу яна адрамантуе клавіатуру? Я сумняваюся гэта. We're going. All right, it's time. Tell me when. Hello, everyone, to the PC Gaming Show pre-show. А можна Давай, хто-нибудь дублі. інше повернеться? Ну так, було б непогано, Ні. як інші вернулись. You do not want to miss it. What the? Just what I like Ну, у снежні будеш Game Awards. Currently on set at the moment, Так building a што? PC. Гэта... Гэта сама, я так зразумеў, вось гэта прэзентацыя па прыстанку зла будзе дзесьці ў жніўні. Гэта не па прыстанку зла, гэта будзе на Gamescom таксама. Джеф Кіллі таксама зробіць типа Summer Game Fest, только гэта будзе Gamescom Fest, ну або Gamescom Live, карацей, гэта Калі гэта называецца. будзе? Mum, I'm filming right Я не бачыла, но можна зараз паглядзець даты Gamescom, і гэта перад першым днём, то бок калі Gamescom там, допустим, 20 жніўня, то ну першы дзень 20, так. Першы дзень 20-го, то тады прэзентацыя за дзень до, то бок яна будзе 19. Ну там ужо ёсць даты, я просто не глядзела. У сярэдзіне жніўня дзесь. Пак наступны раз у жніўні збіраемся. Так. Ну так. That's a good take. Ну або я магу стрыміць вось як PlayStation або Nintendo, яны могуць просто так знянацку у сярэдзіне недзелі сказаць такі: мы показываем State of Play, так робім. Заўтра. Окей. Nintendo таксама так любіць рабіць. Вось. Hi, viewers of the PC Gaming Show 2025. 18 жніўня першая канферэнцыя на Gamescom. Вось. There it is. Incredible. Будзем глядзець. That might have been my greatest take of all time. Ну, говорю, там не толькі прыстанак будзе, там будзе розныя Там гульні. Комаўская, я так зразумеў. По-моему, яны сказалі, што на вялікай кілі будуць. Ну, на вялікай вось гэтай, як тут Summer Game Fest была вось гэтая асноўная, вось яны будуць на Gamescom-овскай. Не ў марке. Мне падалося, што яны сказалі, што яны асобную зробіць Капкомаўскую. Я так зразумеў. Ну, калі ты Дык то ж яны скамілі. Можна Не будзе, паглядзець. будзе асобная прэзентацыя. Так, а потом... Но, вот, по-моему, докладно прям про презентацию не говорили. Просто Килли сказала, что наступное вы побачите пристанок на Gamescom, то бок я нам не сказала на презентации, просто на Gamescom, и что будет демка там на месте, то бок, коли вы приедете, можете погулять будете у яго. Вось. Онлайн демка будзе на паўгадзінкі, вось гэта як звычайна. Мы не ведаем. То бок, пакуль заяўлена толькі офлайнавая. Но, мабыць, калі пачытаць, зайсці на сайт Capcom і пачытаць доўгую інфармацыю, яны ж, ну, гэта ж напісаць павінны. Вось. Магчыма, там будзе удакладнено. Но тады сказалі толькі вось так. Як-то так. Ну, я ўпэўнена, што дакладна яны з гэтай дэмкі зробяць трэйлер, і вось, калі там будзе Gamescom, будзе трэйлер геймплейны.
Ну, з демки, відавочна. Вось. Ну так. Ну, до речі, коли вёска виходила, то там нават 2 демки рабілі. Одну демку рабілі пра замак і одну пра вёску. Мгм. Што ў выніку маем? 61 гульня ў аніме стылістыцы, звычайных 364. Неяк слабенька. В мінулым годзе было больш. Ну, Вынік за ўсе канферэнцыі. вось так вось. Ну, добра тады. Ну, Пабачым, я, ўжо як, не- як вынік такой вялікі быў сюрпрызам Вядзьмар. Ну, гэта да самого Саммерфеста, но ўсё роўна. Яго стрымілі тут на гэтым канале, так што 4 Вядзьмар, хоць гэта і тэхна-дэмка, но ўсё роўна. Штосьці. Мгм. А там за каго? За Цирі була, так? Так, за Цирі. Ну, так вся гульня за це. Мгм. Вось. Ну, прыстанак, розныя індзі, адвенчуры, які мне падабаюцца, напрыклад, вось такі стылізованыя, як там лялькі, вось гэтае всё. Вось гэтая вось лютая была пра боксінг. З мапетамі? Так. І самы галоўны сральнік там. Так, трэба чысціць сральнік. Ну. Гэта ж цудоўна. Now let's completely Дзень. Зразумеў. the team Вось. completely in real time and Ну, unreal. я I думаю, cannot wait to пагуляць play. у демку, Game ну, не announcement. ведаю, буду ли It гуляць або combines не. comedic storytelling Ну, не зараз, and потім. arcade fighting. Я собі саміста Final Fantasy так. Мгм. Мабуть, пострімлю потім. О, вось анонс. Хтосьці яшчэ штосьці будзе анансаваць, давайце. Анансаваць? Ну вось, Што ты Міхась будзеш стрім? анансаваў. Наступнае, так. А я ліха ведаю. Можа правесці ўсё ж такі штосьці з дэмак. А што менавіта трэба паглядзець, што там дэмкі мае, бо выйшлі тут няма асобнай кнопкі, дэмка нема ды. Ну, шыльдзік. Так, у меня ни одной Я в бинга. основном городе отпадал. Говори. А, так я все сказал. Ладно. У меня бинга не склалось ни одно. Ну, нічога, заўсёды будзе наступны год, заўсёды будзе Gamescom. Вось. Чакаем Silksong, якога зноў не было ніякай даты, хаця мы спадзявались, што вось якраз час яму паказацца, асабіста калі... Так, асабіста калі там было заявлена, што ў гэтым годзе выйдзе ў 25-м. Ну, шо гэта? Шо гэта за скам? У мяне есть прапанова, куды рэйд даць. Я не тое, каб ведаю, хто гэта, но просто ведаю, што стрімерка беларуская. Хто? Боюсь. А, слэшер её? Ну, здаецца, ёсць, ці мне трэба абнавіць. А, ёсць, так. Всё вырашыць. Што мяне яшчэ у фолах б'ют купа. Таксама. Сказалі, як яно ў мяне у фолавых, ну, дакладней, як я на яе падпалылася, я не памятаю. Ну, па-беларуску, пэўна, я. Ну, все тады, дзякуй всем. Дзякуй всем за прагляд. Да слэшера, слэшер часто рэйдеры. Так, чую. Рэйдзім. Дзякую. Дзякуй, што былі. Ну, Clockwork Revolution была файная. Ну, так. Дзякуй за кампанію, за тое, што так былі з намі. І да пабачэння. Побачимся.
I love